All right. A very good evening to all my dear friends. A warm welcome. I hope you all had a good day. And today marks the fifth session that we are, conducting in the series that is titled "Strategies to Champion OPSC ASO Examination." I welcome all of you to today's session. तो ये जो lecture series अच्छी, ये series रे we already have discussed 4 sessions that are very very important. ये चारिटा सेशन रे आमे जहाँ शेयर करी चारिचे प्रोबाब्ली जदि सेति को जने लेटर एंड स्पिरिट रे इम्प्लीमेंट करी पारे ताले definitely that person will land in secretariat by the time results publish. Definitely there is no doubt about it. काहेंकि काहेंकि ना I have crystallized all my understanding of this examination in all these lectures or maybe videos or maybe sharings or whatever you can say. I have tried to encapsulate my understandings into all this. And a सब सेशन रो गोटे यूनिक जिनस थिला जे we have tried to address all the questions that even the last person had. पूरा शेष person रो question पर्यंत we have tried to continue this session so that not a single question is left behind. In this series, first we have taken the session about myself, my journey, how I have, how I did prepare myself for this ASO examination. I did not clear ASO for less than a mark. ମୁଁ ହେଉଛି ASO exam ରେ ଗୋଟେ failure. But କିନ୍ତୁ ମତେ ମନେ ହୁଏ କି ଆମେ ଗୋଟେ success story ରୁ ଯେତିକି ଶିଖିପାରିବା ଗୋଟେ story of failure ଆଉ learning ରୁ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଆମେ ଶିଖିପାରିବାର possibility ଥାଏ. So in that respect, I also would like to say that even if I have topped the civil service examination, there can be another person who tried but could not make it. But that person may give you some even better, fine-tuned, refined, and crystal clear, perhaps more polished advice than I can give. So, in that respect, I think the learning that we can, gather from someone who has experienced the exam, who passed, who narrowly failed, irrespective of that, when I got a lot of requests, I decided that I will make this series in which I will talk about my learnings and what I could have done, perhaps, to be in the secretariat. Everything has a meaning. Meaning I landed up into state civil service. I landed there. Everything has a meaning. But I would like कि जेते जण वर्तमान एम करूछंती secretariat को जीवा पई, they should go there. And from there, if you have a dream of coming to the civil service, then you should prepare. We have covered the first session about my journey. In the second session, we have extensively discussed about Odia. Odia रो समस्त प्रश्न जहाँ भी थिला हमें ताको नेचे and गोटे simple और authentic strategy हमें discuss करचे Odia session रे. Subsequently, we discussed about English. And guys, am I clear? मोर voice आसुची पूरा clear समस्तंकु? Can someone respond here? Yes, all right. Thank you. Subsequently, we discussed about English. Our English session रे भी हमें detailed discuss करिचे जे केमिति English को deal करी हबो. हमर session गुडा को कम नथिला. I think हमें मोर पर्सनल जो सेशन मु शेयर करथली मोर एक्सपीरियंस अराउंड 35 मिनिट्स रो थिला. हमें ओडिया सेशन टा 1.5 घंटा डिस्कस करथिले. इंग्लिश सेशन थिला घंटे 40 मिनिट रो. तापरे हमें जनरल स्टडीज डिस्कस कले व्हिच वाज फॉर 2 hours and 40 minutes. तो एतिक सेशन हमें सारिचे and today we are about to start the fifth and subject wise the final session, that is our aptitude and reasoning, mathematics और reasoning जहाँ अछि
सेटार सेशन आज आम कंडक्ट करवा. But I would also wish to inform you that the last session that I'm going to take सेटा टिके delay ही पारे. I do not know when next time I will find time. Tomorrow I might remain busy, but जदि मु न भी रहिली, I will try to take a session for the OCS aspirants. In the last session we will talk about the cutoff and the dilemma or maybe thoughts kete rakhibe associated with that. In the next one we will talk about the exam environment and how should someone keep his mindset to really do little more in the examination ro mindset re amar 10-15 mark ro plus minus hobar chance thai. Round kariba is a very important thing. जेतेबेले आपण 400 क्वेश्चन सॉल्व करूचंती ताकू राउंड करिवा पई आपण राउंड कले ही मार्क पाइबे. तो राउंड करिवार जो टाइम आउ तार जो माइंडसेट आउ केमती करि परिबे सेटार गलती रहिले बहुत जण पिला प्रोबेबली रेस रु बाहर ही जिवे काहे कि ना से माने करिवे राउंड करि परिबेनी किबा राउंड करिवार तांकर समय बहुत पळेबो. केमती राउंड करा जाय से जिनसटा भी बहुत इंपोर्टेंट कि केते केमती राउंड कले आपण क्विकली राउंड करि परिबे. जे प्रैक्टिस करिछि से जानिछि. So I would try to put some light on that area. We will also discuss about managing time before the exam, during the exam. Both are important. During the exam, time management is very, very crucial. We will also talk about distractions, how to avoid them, how to stay focused, and how to really continue your study in a relaxed manner. And finally, I would share some last minute tips. Maybe how can you make the last 2 months or 2.5 months of your examination, that road se jo rasta ta achi sera kenti bhal se apan kari paribe. And I will also share my last few words that I have for all of you at the end of this session, at the end of the lecture series, I may say. One thing is, even if it is approaching 11, I am not in a hurry. I was not in a hurry in all the sessions that we have conducted, and there is a reason behind it. I have thought कि ए जो सेशंस गुड़ाक आम नौचे एटा गोटे माने टाइम को अनेक सेशंस भाया न हो जो थी कि आम वी आर रशिंग टू फिनिश थिंग्स. बट आई हैव टेकन ऑल दिस सेशंस इन ए वे दैट वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्पेंड. जदि आमर प्लानिंग बहुत भलो हबो ताहाले वंस वी आर क्लियर इन आवर माइंड दैट व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू, then the rest of the things will save lot of our time. So I have somewhere felt that if we really take these sessions in a calm, composed and very relaxed manner, and once all of you are clear in your mind what exactly you need to do, then your road ahead will be much easier. You will not spend much time thinking एटा ठीक ना सेटा ठीक एमती करिवि ना सेमती करिवि एमती करले शायद भलो ही थांता सेठु जाई किछि पढदेबी आ किछि ग्रास्प करे को ट्राई करिवि सेतरे हमर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स स्पेंड हे जाय. ताटर बेटर कि गोटे रिलैक्स्ड वे रे आ गोटे विदाउट बीइंग वेरी मु चेष्टा करतले मे बी गोटे ओडिया रा सेशन 10 मिनिट रे नै पारि थांती, बट इट कंटिन्यूड फॉर 1.5 hour. दैट्स क्रेजी, isn't it? But I think that's not crazy. Having a discussion openly, calmly, and in a composed way, that helps us build our confidence, which is very important for the examination. Even if some questions were repeated, I tried to take them and address them to the best of my ability so that reinforces the confidence of the very aspirant who has posed that question. It is very important that we, kind of instill confidence in others. We have to be a person, I think we all should be a person who instill the necessary confidence in the lives of people around us. We are not only talking about examination, that will be very selfish. And if you go through all these sessions that we have conducted so far, you will see that they have not only talked about examination, somewhere I have reflected on the necessities of our being or maybe of our becoming. All right. I think it's going to be 11 and I'm stretching this a lot. I mean, an introduction of the 5th session should not be this long, right? You must be thinking, as you can say, maybe why Aswini is thinking why are we taking so much time in the introduction?
But I think it is important. It is important to encapsulate or summarize what we have done so far. And I'm mentioning once again that the last session is going to be extremely important for all of us, and that will probably decide the kind of examination, the kind of spirit or maybe face or the kind of feeling with which we will come out of the examination, because the exam is also a big game that has to be managed by the mind. You have studied for the whole year, that is going to be crystallized, that is going to be summarized, or that is going to be condensed into few hours. And if those few hours are not managed well, then let me tell you, it will not be more than regret, you know. तो ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ ସେସନଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ. Now we will come back to the topic that we have today. ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ରିଜନିଂ ଉପରେ. ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଏ ସବଜେକ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ, ଆମେ ଏଥିରେ କେମିତି ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବା, ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଏଟାକୁ ବେଷ୍ଟ ୱେରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବା ଯେତିକି ଦିନ ସମୟ ଅଛି. ଓକେ, ସୋ ହିୟର वी बिगिन. प्रथम कथा पॉइंट नंबर 1 जे 100 मार्क्स रो जो एग्जामिनेशन हमरो हबो मैथमेटिक्स और रीजनिंग रो सेथरे 50 मार्क रो मैथमेटिक्स अछि आ सॉरी एप्टीट्यूड अछि और रीजनिंग अछि. एटा हम समस्त को जाना. पॉइंट नंबर 2 होछि जे आई हैव मेंशनड इन द फर्स्ट सेशन कि जदि आपण भलो करिवे ताले ओडिया विल बी योर मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. दैट इज राइट. बट आमे जदि मैथमेटिक्स और रीजनिंग का आसीबा ताहले आमे एमती भी कंसीडर करि परिबा जे इवन इफ एप्टीट्यूड रे आमे एते स्कोर न करि पारले भी रीजनिंग जो पार्ट ता अछि दैट इज हाईएस्ट स्कोरिंग, इवन मोर स्कोरिंग देन ओडिया. इफ यू कैन डू इट देन यू मे स्कोर 45 माने 45 टा करेक्ट आंसर भी जण करि के आसी पारे. ता माने जदि आमे ओवरऑली देखिबा ये जो 100 मार्क एटा सेते स्कोरिंग न हेले भी ओवरऑली देखिया को गले ओडिया बेसी स्कोरिंग हेले भी रीजनिंग इज वेरी स्कोरिंग. जदि हमें सेगमेंट कर दबा कहा को एप्टीट्यूड और रीजनिंग. दैट वाज माय सेकंड पॉइंट. द थर्ड पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू put some light upon is how much time do I have in the examination. आम पाखरे कित समय अछि? 90 minutes अछि. Am I right? 90 minutes अछि, right? Guys, you can respond to me in the voice. सुना जाओनी? All right. Is it clear, guys? 90 minutes, yes. All right. Okay, thank you. Thank you very much. Yes. So, आम पाखरे 90 minutes time अछि. केतेटा question पाई? 100 question पाई. Let me tell you that is not 90 minutes. Why I am talking about time in the beginning? So that we can understand the nature of the examination and how should we respond to the need of the examination. 10 minute minimum आपनकर पळेबो कोथरे राउंडिंग रे, काहे कि ना आपण पाखापाखी माने गोटे मिनिट रे भी जदि आपण 10 टा राउंड करछन ताले 6 मिनिट आपनकर पळेबो. तो मु सेटा को आउ टिके कमे देकी आपनकर पाखरे रखुची 80 minutes or 85 minutes, but I will consider 80 minutes. Okay, so that आमे हम पाखरे 3-4 मिनिट रो अधिक कोन लिबर्टी रहबो. तो 80 minutes रो आपन पाखरे जो समय अछि 80 minutes रो आपन पाखरे जो समय अछि आई थिंक एई सेशन रे मोर जने दु जण संग भी अछंती, 2-3 जण संग अछंती. जदि आपन जदि केते बेले जेतु मु शेयर करूची जदि मझिरे किछि प्रॉब्लम हे जाय न सुना जाय काइंडली कॉल मी. ओके, so that I can मु जानी परिबी जे किछि प्रॉब्लम हला सेशन रे. तो आम पाखरे जो 80 minutes रहला, you know, close to 4800 seconds, तादर हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करिबा ता माने क्लोज टू 48 सेकंड्स पर मिनिट, सॉरी 48 सेकंड्स पर क्वेश्चन. गोटे क्वेश्चन पे हमको केते सेकंड मिलुछ? पाखा पाखी 48 सेकंड. 48 रो 50 सेकंड आपन को टाइम मिलुछ. 48 रो 50 सेकंड भीतर आपन को गोटे क्वेश्चन सॉल्व करियार अछि. तो किछि क्वेश्चन आपन को ठारो नबो 30 सेकंड, किछि क्वेश्चन नबो 15 सेकंड, और किछि क्वेश्चन आपन ठारो गोटे मिनिट कि गोटे मिनिट 15 सेकंड भी नहीं पारे.
few seconds, friend. All right. सो किसी क्वेश्चंस हमें 15 सेकंड रे कर दे परियो आ किसी क्वेश्चन हमको टाइम लगी पारे तो एठी गोटे प्रश्न उठे जे ताले क्वेश्चन रो स्टैंडर्ड कोन हबो त माने क्वेश्चन एमिति आसीबो जोटा कि आपण 15 सेकंड्स रो 1 मिनिट भितर डेफिनेटली सॉल्व करि परिबे पाखा पाखी 95 क्वेश्चंस एमती आसीबो जोटा कि जने 1 मिनिट भितर डेफिनेटली सॉल्व करि परिबो क्वेश्चन रो स्टैंडर्ड केबे हेले ताठरो ऊपर को जीवन एटा तो आश्योर्ड काहे कि ना सर्विस कमिशन जानिछि से को एग्जाम पई एग्जाम कंडक्ट करूछि माने को पर्टिकुलर पोस्ट पई केते समय अछि आ क्वेश्चन स्टैंडर्ड कोन होबा दरकार तो एटा समस्त माइंड रहया दरकार जे क्वेश्चन किछि माने 30 मार्क खां भलिया किछि क्वेश्चन आसीबोनी जोथरे कि आपन को पूरा माने यू हैव टू बी एन एलन मस्क ओके सेमती किछि क्वेश्चन आसीबोनी क्वेश्चंस विल बी इजी एंड दे विल बी यू नो काइंड ऑफ इजी डूइंग करी हला भलिया क्वेश्चन आसीबो गोटे मेंशन अछि एप्टीट्यूड रे जे 10th स्टैंडर्ड और 10th मीडियम लेवल रे क्वेश्चन आसीबो सेट एक्चुअली ट्रू डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आस्तिला लास्ट एएसओ एग्जाम रे मते लागे जे सेटा टिके गोटे पार्ट थिला जोथरे कि के प्रॉब्लम थिला तो अरिथमेटिक पई मु कहबी प्रथमे मु कहि देबी इंपोर्टेंस कोन को सब्जेक्ट रो केमती तापर वी विल डिस्कस कि कोन बही फॉलो करियर अछि देन आई विल मूव टू रीजनिंग एंड देन वी विल टेक क्वेश्चंस एंड आंसर्स तो आपनको पाई जेहेतु आपनको बहुत लिमिटेड समय अछि और क्वेश्चन बहुत इजी स्टैंडर्ड रो आसीबो इट इज इंपोर्टेंट दैट यू डू नॉट गेट इनटू यू नो वेरी हाई लेवल मैथमेटिक्स एसएससी सीजीएल लेवल रो मैथमेटिक्स किछि दरकार नै जो माने सीजीएल पई पढी छंती समान तो मैथ्स रे एक्सेप्शनल करिवे समान 90 आनिवे एप्टीट्यूड और रीजनिंग मिस गेले तंगर 90 आसीबो 90 85 प्लस किंतु वर्तमान से लेवल रो प्रिपरेशन करिया पई प्रथम कथा तो समय नै द्वितीय कथा होची जे से लेवल रो प्रिपरेशन करी कि वर्तमान आपण जो समयटा दे देबे सेथिरे बहुत हुए आपण को ओडिया किबा इंग्लिश कंप्रोमाइज हे जिवो जोटा कि स्कोरिंग सब्जेक्ट और परहैप्स आपण से समय रे जनरल स्टडीज भी किछि करि परिबे तेणु आमको एबव एवरेज प्रिपरेशन करियार अछि और ऑथेंटिकली लिमिटेड सोर्स ने की प्रिपरेशन करियार अछि अरिथमेटिक रे परसेंटेज एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट रेशियो हमरो एलसीएम एचसीएफ हो किंबा प्रॉफिट लॉस हो ए सब जिनस बहुत इंपोर्टेंट आपण जदि खाली रेशियो और परसेंटेज जानि चंदी ताहाले मते लागे जे बहुत जिनस आपनकर सॉल्व हे परिबो बहुत जिनस माने सेटा टिके इंटर रिलेटेड अछि गोटे जिनस को गोटे जगह रे यूज करिया को पड़े मैथ अरिथमेटिक रे तो सेटा आपन को बहुत हेल्प हबो सेकंड जिनस अलजेब्रा रे क्वेश्चंस एते डिफिकल्ट आसुनी तादरे गोटे गोटे क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आसी पारे जोटे कि आपन कंफ्यूज करि पारे गोटे दिटा क्वेश्चन किंतु आई थिंक ए स्टैंडर्ड प्रिपरेशन मु जो बही बुक कहिबी सेतिकी रो प्रिपरेशन वुड बी एनफ आउ आपण जदि फॉलो करि पारले एनसीईआरटी अलजेब्रा पई दैट इज आल्सो आई थिंक गुड एनफ बट अलजेब्रा रो किछ प्रीवियस क्वेश्चन बे मु करिया पड़िबो एसएससी रो जोटा कि मे बी टॉपिक टाइप वाइज किछ क्वेश्चन सॉल्व करले इट विल बी गुड मेंसुरेशन मु निजे एनसीईआरटी रो जति माने मेंसुरेशन अछि सेति मु करथिली एनसीईआरटी रो मेंसुरेशन मु कंप्लीट करथिली आ तार फार्मूला मु डेली रिवीजन करथिली एवरी अल्टरनेट डे यू कैन से इफ नॉट डेली मु रिवीजन करथिली स्टैटिस्टिक्स पई एनसीईआरटी इज एनफ बट हां आपण स्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन जदि आपन को कोठी मिलुची टेस्ट सीरीज हो किंबा जो बुक कहबी सेतर प्रोबेबिलिटी रो क्वेश्चन अछि आपन सेटा करि परिबे एथरो डिटरमिनेंट्स टिके पढिया को पड़िबो तो डिटरमिनेंट्स रो बेसिक लर्निंग इट इज अवेलेबल आपण हमरो एनसीईआरटी रो भी करि परिबे दैट वुड बी सफाइस बहुत अधिक किछि दरकार नै वर्तमान आई विल कम टू कि आमे कोन बही फॉलो करिवा माने मोर सजेशन आमे को बही फॉलो करिया दरकार और काहे की we will limit our preparation to that much प्रथम कथा होची एएसओ रे जो प्रश्न आसीबो सेति पई हमें हजार हजार मैथमेटिक्स क्वेश्चन करिवा वर्तमान टाइम रे दरकार नै
किंतु कौन करिया दरकार मे बी गोटे चैप्टर रो जेतिकी टाइप रो क्वेश्चन अच्छी सेतिकी टाइप रो क्वेश्चन को आमे जदि प्रैक्टिस करि परले इट विल बी एनफ जेतिकी टाइप रो क्वेश्चंस आसुच फॉर एग्जांपल परसेंटेज रो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चन अछि तार कांसेप्ट बुझी की फॉर्मूला मन रखी की आमे जदि सब टाइप रो क्वेश्चन करि परले लेट्स से परसेंटेज रो जदि आमे 75 भलिया क्वेश्चन करि परले सब टाइप रो किछि दि तीनटा क्वेश्चन ताहले दैट वुड बी एनफ मे बी 100 क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली एनफ ताटर अधिक दरकार भी नै जदि आमे सब टाइप रो कवर करछे तो गोटे बुक अछि आर्यहंट रो सेटा होछि फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक इन माय ओपिनियन दैट बुक इज ए वेरी गुड बुक काहे की ना आपनकर लिमिटेड क्वेश्चन अछि जदि आपण बिगिनर आपण प्रथमे आराम से भलो भलो सिंपल सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करि परिबे and then it will take you to a different level of question altogether जोठी कि आपण you can try your learning to some difficult concepts or maybe some difficult problems आउ गोटे जिनस होची से बही रे जो जो चैप्टर गुडा अछि त एते अधिक क्वेश्चन देनी किंबा आपण क्वेश्चन रीड कला परे जदि आपन लागुची सेही सेम टाइप रो गोटे क्वेश्चन आपण करिसंती you can skip that. Now I will say कि the use of YouTube in mathematics preparation जदि आपन भीतर कि एमती अछंती जो माने कि कांसेप्ट बिल्कुल जान नांती ताले आपन YouTube सर्च करंतु सेही पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करंतु आपन को कोनोसी भी वीडियो मिलुची जो वीडियो रे मे बी बहुत अधिक व्यूज अछि हैला आपन देखि परिबे से वीडियो एंड सेटार फार्मूला नोट करि परिबे जदि आपन पाखरे फार्मूला रेडी अछि ता आउ जदि आपन फार्मूला को पूरा कंप्लीटली मुखस्थ माने मन रखछंती बहुत जण अछंती जे मानकर मेंसुरेशन फार्मूला माइंड रो स्किप हो जाए अलजेब्रा रो किछि फार्मूला मन न थाए केतरा पर्टिकुलर शॉर्टकट्स जोटा कि एक्चुअली हमको दरकार अरिथमेटिक रे सेगुडा को मन न थाए तो सेगुडार बारंबार रिवीजन बहुत इंपोर्टेंट काहे कि ना आपन को 48 सेकेंड्स अछि गोटे क्वेश्चन को आंसर करिया पई जदि आपन पाखे फार्मूला रेडी नहीं ताले you will be clueless in the examination and you will see that just by remembering the formulas at least 40% of the questions will be directly solved जेति कि आसीबो क्वेश्चन आपनकर एप्टीट्यूड रे हमर मैथमेटिक्स पार्ट रे जो 50 टा क्वेश्चन आपनकर आसीबो सेते जदि आपण खाली फार्मूला मन रखछंती ताहले आपनकर 40% क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होबो अनडाउटेडली सो फार्मूला इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो मन पाखे कम समय अछि हम तो रिवीजन ही करंतु फार्मूला आ क्वेश्चंस करंतु नाउ आई विल टॉक अबाउट कि आपण जब फार्मूला मन रखी कि क्वेश्चंस करिवे केतेटा क्वेश्चन करिवे मैथ्स रो डेली मोर सजेशन होची कम से कम आपण डेली बेसिस रे एबे थारो एग्जाम पर्यंत 25 to 50 not less than 25 not more than 50 okay I am also setting a टार्गेट कि एमती हवार नै जे आपण 50 टा अधिक क्वेश्चन सॉल्व करछन दरकार नै काहे ना 50 टा अधिक क्वेश्चन सॉल्व करले आपण पाखे जति समय पळेबो आपण अलगा सब्जेक्ट को भी दरकार केही दिन को 12 घंटा पढ़ी पारंतिनी प्रैक्टिकली ओके आमे कहू जे आमे 12 घंटा बसिथिलु किंतु एते समय पढ़ी हुएनी तमे जदि आमे एक्चुअली देखिबा सब सब्जेक्ट पई समय आमे जति देई परिबा बहुत कम अछि हम पाखरे तेणु आपण 50 क्वेश्चंस मैक्सिमम एप्टीट्यूड रो आ 50 क्वेश्चंस मैक्सिमम रीजनिंग रो प्रतिदिन सॉल्व करंतु जदि आपनकर चैप्टर वाइज कवर हेनी ताले एबेठरो चैप्टर वाइज कवर करि चलंतु जिंस गुडा को एंड कवर हवा सहित आपण जो टेस्ट सीरीज करूछंती सेटा भी सॉल्व करंतु मु वर्तमान कहिबि जे व्हाई इट इज लाइक टेस्ट सीरीज रो इंपोर्टेंस कोन एक्चुअली मैथमेटिक्स रे रीजनिंग तो मु डिस्कस करि पारे ए जो मैथ्स रो जो पार्ट अछि सेतरे जो 50 क्वेश्चंस आसुची जदि हमें टेस्ट सीरीज टाकू टॉप टू बॉटम 50 टा क्वेश्चन सॉल्व करले ता माने हम सबु जाक पार्ट एकाथरे कवर करले ताथरे हमर सबु पार्ट रो फार्मूला भी रिवीजन हला सबु पार्ट रो हमें क्वेश्चंस भी करि परले एंड इट विल डेफिनेटली सॉलिडिफाई आवर अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस it will definitely solidify our understanding and confidence समझ केही किछि पिला होंती कोन 25 क्वेश्चन मु करिवि दैट्स टू लेस you do 25 questions and see सेति करिया में भी केते समय लागुची 50 टा क्वेश्चन सॉल्व करिया कि छोटिया कथा न
जदि आपण सेति करि परछंती आई विल असर्टेन कि 30 मार्क तो आसीबो एथुर तो 30 मार्क्स डेफिनेटली आसीबो एंड जदि आपण 50 टा क्वेश्चन करछंती मिनिमम तो 40 मार्क्स आसीबो कोथरे रीजनिंग रे एंड दैट विल अमाउंट टू 70 a very good score when it comes to mathematics I think okay अब आपण जदि बहुत भलो कले रीजनिंग रे तो यू विल स्कोर मे बी 45 और 80 35 ही जाय पर दैट कुड बी 80 you can score more I'm not saying scores will be less so to summarize formula is very important you buy this book जदि आपण पाखरे नाही आपण आनी परंती किबा आपण जोथ्रु सॉल्व करछन्ती आपण सॉल्व करि परंती एसएससी रो सब जाक क्वेश्चन सॉल्व करिया बिल्कुल दरकार नै कोनोसी आवश्यकता नै आई वुड सजेस्ट कि जदि आपण एसएससी रो क्वेश्चन करिया चाहउछन्ती तले रीजनिंग रो 10-15 टा सेट कर दियंतु दैट इज एनफ दैट इज वेरी गुड आउ मैथ्स रो सब जाक टाइप सब जाक जिंस एसएससी रो सॉल्व करि परिया पई नाइदर वर्तमान समय अछि नॉट सेगुडा रिक्वायर्ड दरकार भी नै सेतरे टिके टफ क्वेश्चन पचरे एसो रे क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी रहबो टेस्ट सीरीज आपण जहां भी दउचंती सेटा को सॉल्व करंतु सॉल्व करिया द्वारा आपनकर गोटे थरो रिवीजन भी हबो फार्मूला टेस्ट सीरीज एंड दिस बुक एति की एनफ आ बाहर आउ किछि दरकार नै स्टैटिस्टिक्स पई मु कहली जे एनसीईआरटी इज वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स पई जहां जेति की देइछि सेति की हबो प्रोबेबिलिटी हम ए बहिरे बहुत बढ़िया देइछि फर्स्ट ट्रैक मैथमेटिक्स रे सेतरे जेति क्वेश्चन अछि आपण जदि सॉल्व कर देले दैट वुड बी रियली गुड एनफ सेति की आपण भलो करि परिबे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जदि पढिबे पढंतु आई डोंट नो सेटा मे बी गोटे दिरा क्वेश्चन आसी जाय पारे ओके नॉट टू लीव एनीथिंग दैट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स केते समय देवी मैथ्स पई आपण मैथ्स पई 1.5 घंटा रो अधिक समय दियंतुनी 1.5 घंटा मैक्स जहार मैथ्स होउनी अलगा सब्जेक्ट हे जाईची आपण मैथ्स पई 2 आवर्स दे पारंती रीजनिंग पई 1 घंटा दे पारंती टोटल 3 आवर्स बट आई डोंट थिंक 3 आवर्स और 3.5 आवर्स रो अधिक समय दबाटा भलो होबनी काहे कि ना आपण पई अलगा सब्जेक्ट भी पढिबार अछि तो सेतिक समय आपण कोन करि परिबे आपण स्पेसिफिक क्वेश्चन करि परिबे गोटे क्वेश्चन को आपण बारंबार प्रैक्टिस करि परिबे आ जो क्वेश्चन रो टाइप आपण जानि त कि स्किप कर जिवे दरकार नै सेटा करियो जदि परसेंटेज रो गोटे क्वेश्चन आछे आपण जणा पडुची जे इथरे या करले एटा बाहरिबो ताले आपण सेतरे बेसी इन्वॉल्व हुआ दरकार नै आपण आ गोटे टाइप रो क्वेश्चन को देखंतु एंड आ गोटे जिंस होची एसो रे एम्ति क्वेश्चन आसीबनी जोतरे कि आपण को कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस करिया को पड़िबो बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस गिव मी अ सेकंड एसो रे एम्ति क्वेश्चन आसीबो जोतरे कि आपणकर सब जिंस कटि जाउथो आराम से गोटे जिंस पळे आस्तो आपण केते डिफिकल्टीज आसीबनी से सब एरिया रे they will only test your ability to remember formulas and bit of concepts of mathematics okay now I will discuss about reasoning good a very mark fetching area ए एरिया रे आपण डेफिनेटली भलो स्कोर करि परिबे हमर वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट रो यू नो जहां भी क्वेश्चन आसे आई थिंक वर्बल पार्ट रे थरो पाखा बाकी लास्ट टाइम रे 30 क्वेश्चन भले आस्तला और नॉन वर्बल पार्ट रो पाखा बाकी 20 क्वेश्चंस आस्तला केतरा पर्टिकुलर एरिया अछि जोथुर की बेसिक क्वेश्चंस पड़े जेमति कि हमर ब्लड रिलेशन हो किंबा नंबर सीरीज हो कोडिंग डिकोडिंग हो मिरर इमेज हो ए सब एरिया थिला जोथुर की अधिक क्वेश्चंस आस्तला किंतु in the entire lecture series I have not spoken about कि को एरिया रो केते क्वेश्चन आसीबो काहे ना गोटे एरिया रो क्वेश्चन अधिक आछी बोली हमें कोनोसी एरिया को नेग्लेक्ट करि परिबानी किबा हमें एंटीसिपेट भी करि परिबानी जे एई वर्ष एई एरिया रो सेमती अधिक क्वेश्चन आसीबो बोली नॉन ऑफ अस नो दैट मे बी सेमती आसी पारे सेमती नो बी आसी पारे तनो सेमती गोटे स्पेकुल आई मीन नो काइंड ऑफ सेमती थॉट ता ठीक नै तनो आपण रीजनिंग रो एमती भी सिलेबस अधिक नै या पे गोटे सिंपल स्ट्रेटजी मु कहबी आपण दिन को 20-25 क्वेश्चंस 25 टा क्वेश्चन भी जदी सॉल्व करचंती गोटे सेट धरि की आपण करंतु एथरे जो कांसेप्ट गुडा अछि ना ताको जने बसिबो जदी माने 7-8 टा चैप्टर एकाथरे छाड़ दे परिबो तार थ्योरी गुडा एक्चुअली रीजनिंग रो हमर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग डिपेंड होय जेतले हम क्वेश्चन करू रीजनिंग रो हमर अंडरस्टैंडिंग सेतबेले डिपेंड होय जेतले हम क्वेश्चन करू तो तार जो शॉर्टकट्स अछि किंबा जदी किछि माने से चैप्टर रो जहा लर्निंग अछि आपण सेटा को प्रथमे कंप्लीट करंतु कोनोसी YouTube वीडियो आपण देखि परिबे कोनोसी गोटे प्लेलिस्ट किंबा आई वुड सजेस्ट गोटे रेड बुक अछि आरिहंट रो रीजनिंग पई सेटा गोटे पतला बहिटे बेसी अधिक तारे क्वेश्चंस नै सेति की जदी आपण करि परले दैट वुड बी एनफ मोर देन एनफ यू नो टू स्कोर वेरी गुड इन द रीजनिंग ऑफ एसो जहा आपण बाहर जहा बही अछि आपण करंतु कि जो रेड बुक अछि आरिहंट रो रीजनिंग पई मते मु जतबे करिथिली मु जांकी
गुड़े सर्च करथली मत लागले दैट इज द बेस्ट बुक ताटर भलो बुक नाही सेति जदि आपण करिवे आपण बेसी तो समय दे परिबेनी ताको सेति कि आपण टेस्ट सीरीज रे जहा क्वेश्चन आछि जदि आपण सेति करि पारले दैट वुड बी एनफ बाकी हां ए जो एरिया अछि ब्लड रिलेशन मिरर इमेज टिके फेवरेट एरिया अछि आ हमर नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ए सब एरिया सब टिके डोमिनेटेड थाए तो एको भल से टिके प्रिपेयर हे जिवे एंड 40 प्लस इज डेफिनेट जदि रीजनिंग जने भल से प्रिपेयर होची जदि कोटे डाउट रोचे आपण सेटा को YouTube रो देखि परिवे व्हाट आई रियली वांट टू काइंड ऑफ इन समराइज इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग इज आपण को डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि कि क्वेश्चन रो वेटेज बुझिवार अछि खाली वेटेज में क्वेश्चन केमिति पडुची सेटा भी इंपोर्टेंट नहीं से क्वेश्चन टा को केते टाइम रे हमको करिया पड़ो सेटा भी इंपोर्टेंट मु कोनोसी सेशन रे केते समय आपन को पडुची क्वेश्चन टा करिया पे डिस्कस करि नथिली मैथ्स रे इति पे डिस्कस कली कि सेटा बहुत इंपोर्टेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट जे केते समय हमको लागुची गोटे क्वेश्चन पे 48 सेकंड्स केते समय हमको मिलुची तो सेति किरे आपन को से क्वेश्चन रो वेट जानिबार अछि जे क्वेश्चन मु करि परिबिन ना नहीं कहीं क्वेश्चन पढ़िबारे भी आपनकर 5 सेकंड 10 सेकंड पळेबो तापर आपण सेटा को स्टार्ट करिवे जदि आपण लागुची क्वेश्चन मु करि परिबिनी आपण सेटा को इमीडिएटली स्किप करि आगु चलंतु दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मैथ्स एंड रीजनिंग आपण लागले एटा परिबिनी चलो आगु क्वेश्चन रो तीनटा वर्ड पढला परे जे आपण लागुची जे एटा ऊपर मोर कॉन्फिडेंस नै मते लागुची क्वेश्चन रो जस्ट गोटे रीडिंग पर लागुची त लागु चलंतु काहे कि ना एम्ति न हो जे आपण गोटे क्वेश्चन पाखरे रही जाय कि आ 10टा क्वेश्चन को अटेंड ही करि पारलेनी गोटे एटा एक्चुअली इंग्लिश ओडिया रे हबार चांस कम किंतु मैथ्स रे एटा हुए रीजनिंग रे एटा हुए काहे आपण गोटे फिगर ड्रा करिवे आपण गोटे मे बी गोटे कैलकुलेशन स्टार्ट करिवे तो आपण जदि सेठी फसी गले सेठी जदि रही गले without really realizing that you have spent almost 2.5 minutes on that question then that's going to be catastrophic because you will have to skip many more questions towards the end एमती भी न हो जे मैथ्स रे म एते फसी गली जे रीजनिंग रो 25 टा क्वेश्चन देखि ही पारलेनी that would give you a kind of sense of regret okay so it is my very humble submission ki this is something you have to take care of mathematics preparation is not only about syllabus it is not only about solving questions knowing a formula or maybe able to do the questions you are able to do the questions जदि हमें सेई जो 90 मिनिट्स मिलुची सेटा 180 मिनिट्स कर दबा ताले आहुरी 20-30 टा क्वेश्चन समस्त सॉल्व करि परिबे जेति करि परथांते but what is the catch is you have to solve it in 48 seconds and a question reading takes maybe 5-10 seconds a question reading takes 5 to 10 seconds एति कहला को 5 सेकंड गलानी a question reading 5 to 10 question reading takes 5 to 10 seconds this is 6 seconds so what I wish to say कि ए जिनसरा आपन माइंड रे रहू ए जिनसरा माइंड रे समवेयर फॉर्म हे कि रहू जे मैथ्स इज नॉट ओनली अबाउट दिस क्वेश्चन कला बेले भी आपन एग्जाम टा को फील करंतु जे मते एटा एम्ति क्विकली करियर अछि बुझेला तो दैट्स ऑल आई विल समराइज वेरी क्विकली अगेन जे आपन को मैथ्स पई कोटे जिनसा माइंड रखियार अछि जे आपन को मैथ्स क्विकली करियर अछि और टाइमली करियर अछि राउंड अप करियर अछि कोनोसी क्वेश्चन छाड़ीबार नै आपन को लास्ट क्वेश्चन पाखरे पहुंचीबार अछि सेटा बहुत इंपोर्टेंट मुझे मो लास्ट सेशन रे शेयर करबी व्हाट इज 6 सेशन रे मैं पूरा डिटेल डिस्कस करबी आई जिंस गुडा को आपन किछि भी सब्जेक्ट करंतु जनरल स्टडीज करंतु ओडिया करंतु इंग्लिश करंतु मैथ्स करंतु रीजनिंग करंतु किछि भी करंतु आपन को टारगेट फास्ट रहया दरकार जे मो लास्ट क्वेश्चन पर्यंत पहुंचीबी एमती न हो जे आपन 5टा क्वेश्चन पछर रही गले 5टा रु 5टा तो आपन को आसुथांता हाउ पैथेटिक तेणु जोड़ा न आसु ताको फटाफट स्किप करंतु आगु को चलंतु सो दैट आपन पूरा लास्ट रे पहुंचला पर आउथरे बैक करि परिबे जो कि आउ 5टा क्वेश्चन रहला हम देखिबी कोन ओके सो टू समराइज वंस अगेन मु कहउतली जे टाइम और अंडरस्टैंडिंग मैथ्स और रीजनिंग रे बहुत इंपोर्टेंट स्पेसिफिकली मैथ्स और रीजनिंग रे बहुत इंपोर्टेंट आपन 10th स्टैंडर्ड रो नॉलेज डिमांड करछ आपन ठारू ओपीएससी
सो सेतिक लेवल रो प्रिपरेशन हम करिया पड़िबो विदाउट थिंकिंग कि यार ए क्वेश्चन मोर होनी माने मोर एस होबनी ए अलजेब्रा टा काहे कि मु करि पारलिनी ता माने मोर एस होबनी दिस थॉट्स आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वेरी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आपण भाबंतु जे गोटे क्वेश्चन आसुनी बोली आपणकर होबनी मते भी मो एग्जाम रे क्वेश्चन आसु नथिला बट आई हैव टॉप द लिस्ट ओके सो सेटा गोटे थॉट अरिथमेटिक रे रेशियो प्रोपोर्शन आपणकर परसेंटेज आउ जो इंपोर्टेंट चैप्टर्स केतरा अछि प्रॉफिट लॉस एंड ऑल ये सब जिंस आपण टिके भल से कवर करिवे जो बुक कहली से क्वेश्चन करिवे और कवर करिवे अलजेब्रा आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड एनसीईआरटी इज गुड बट आपन को किछि प्रीवियस क्वेश्चन करिया पड़िबो एई पार्ट रे आपण इजी क्वेश्चंस करि परिवे मे बी सीएचएसएल रो क्वेश्चंस आपण करि परिवे स्टैटिस्टिक्स और मेंसुरेशन ए दिटा जाको मु पढिथिली एनसीईआरटी रो सो एनसीईआरटी इज गुड किंतु आपण स्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन जदी पाउचंती कोठी ऑब्जेक्टिव्स आपण सॉल्व करंतु ए बहि रे भी मिलबो प्रोबेबिलिटी फास्ट ट्रैक मैथमेटिक्स रे भी भलो देछि आपण सेटा भी करि परिवे आपण को सोर्स रो भी आपनकर जहां सोर्स अछि लाइफ रे जहां पढिचंती तार फार्मूला को आपण रिपीटेडली रिवीजन करंतु आउ लिमिटेड क्वेश्चन करंतु बहुत थर करंतु जदि आपण भाबुचन जे मु अलजेब्रा रो 500 क्वेश्चन करिकि जीवी देन देयर कुड नॉट बी यू नो दैट्स ए फुल तो कहबिनी वर्तमान जति समय अछि जे एमती वेंचर करंतुनी एटा तो एडवेंचर कह जेबो एमती एडवेंचर करंतुनी ओके प्रैक्टिस इज वेरी इंपोर्टेंट रिवीजन ऑफ फार्मूला इज वेरी इंपोर्टेंट रीजनिंग पई मु कहली से बुकटा आ आपनकर जहां टेस्ट सीरीज आपण करूचंती तार मैथ्स और रीजनिंग आपण जति कांसेप्ट वाइज पूरा क्लियर हेकी जिवे ताहाले एग्जाम बहुत भलो हबो आ जदि आपण चाहूचंती किछि एक्स्ट्रा करिया पई से आरिहंट रो बुक रो बाहरे आई वुड सजेस्ट कि आपण सीजीएल रो 5-10 टा सेट कर दियंतु एंड डेफिनेटली एएस रो प्रीवियस क्वेश्चन आ तार कांसेप्ट सारी की जानतु दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट मैथमेटिक्स मु वर्तमान गोटे मेसेज करिवि जे आस्क योर क्वेश्चंस आपण सेही मेसेज रे जदी रिप्लाई करिवे देन आई विल स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस ऑन aptient reasoning जहाँ भी अच्छे question session 5 just a moment let me type Q&A Q&A if you have a question please mention quote unquote I have a question okay I am sending this आपण एठी रिप्लाई करंतु yes please one more thing I wanted to say बहुत जण मते पचार चंदी how they can message me or get in touch with me or how can I respond to their personal queries so I will try बर्तमान सेति पई ही मु गोटे common platform रे sessions नवा start करिछि so that I can respond to the questions in a way that is helpful and effective for many others सेटा ही मोर very purpose थिला एई session को start करिवारे I am active in only Twitter at this moment not other social medias I am using you can message me like my profiles are public at this moment तो मते जदी कहारो मेसेज रो फील हैला कोनोसी जिंस needs to be addressed then I'll definitely take a separate session or maybe share that during the session keeping in mind the question of that very friend सेटा को माइंड रखी मु किसी एमती एड्रेस कर देबी जोतरे कि से जिंसटा भी एड्रेस हे जेबो ओके so you can reach out to me on those kind of platforms that भी मु शेयर करले and about आ गोटे जिंस मते जो माने अपलोड पई कहितले तो this series will be uploaded एटा upload hobo synapse academy YouTube channel re that I have decided and I do not want to like kind of create a YouTube channel like on my own and then kind of I don't want to मते इच्छा नै एमती गोटे YouTube channel करी कि गुडा जिंस शेयर करिवा so whatever I will share will now go to that YouTube channel Synapse Academy YouTube channel because I cannot only share now that I have decided to share so I will share everything so all the sessions that I have taken in the future I will share and I have also decided to start taking a lecture series on the hopes and challenges of the youth जो जार की फर्स्ट सेशन में ऑलरेडी नहीं जाइए सेटा थिला डिस्कवरिंग ग्रेट लिटरेचर्स सेटा को वर्ल्ड बुक डे रे हम शेयर करथिले and many other things I will share okay so now बहुत सारा मेसेजेस आछि ऑलरेडी क्वेश्चंस पाई
मु जार ना नेबी सेमानंको अनम्यूट कराहबो एंड दे कैन स्टार्ट मे बी स्पीकिंग. सो ए 30 सेकेंड्स ब्रेक बिफोर मे बी आई विल टेक जस्ट टिके पानी पीबी. 30 सेकेंड्स रे हम स्टार्ट करबा. And maybe in this 30 seconds you all of you can relax and have some water. Okay. Yes, I'm back. We will begin. First question, Devasis, please. Devasis, you can unmute yourself and start speaking. Yes, Devasis, you can unmute yourself and start speaking. हेलो. Yes, please. हेलो सर, अपन जो कहले से जो अलजेब्रा पई एनसीईआरटी बेस्ड तो आउ अदर बुक पई मु सर टिके लेट जॉइन कर जानि पल्ले मैथ पे आउ को बुक फॉलो करले बेस्ट बेटर हो. आपण लेट रे जॉइन करले आज्ञा सर. तो ए वीडियो जेतले अपलोड हबो आपण सेटा को सुनी की जानि परिबे. ओके. आज्ञा आज्ञा. I will upload this video. You can listen to this. सर जो यूट्यूब. Rajesh, please, you have a question. Yes, Rajesh, you have a question. You can ask. सर सर मोर दुटा क्वेश्चन अछि. फर्स्ट क्वेश्चन होछि एटा जे एग्जाम रे जतरा फर्स्ट माने स्टार्ट करबा पेपर 2 मैथ और रीजनिंग व्हिच सेक्शन अटेंड फर्स्ट मींस मु दुटा जाकर गुड अछि बट मु गोटे दिन से फील करछि टेस्ट सीरीज रे कि जे रीजनिंग रे 40 पर्यंत हमें पढौछु तो कोड ना कोडी मैथ से कम 25-30 रे टाइम ऑफ हो जाउछि कना पूरा गोल बुलै किनी से सब सरला को 75 मैक्सिमम टच करूछि. जेहेतु क्वेश्चन एबे टिके टिके लेंदी दउछन्ति से जो ट्रायंगल और काउंटिंग रो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आछि सेटा टिके टाइम टेकिंग होछि. और सेकंड क्वेश्चन होछि सर जेंति हमरो सिलेबस रे खा लिखा हिछि मिरर इमेज बट आमे सेतिकी पढिबा ना ता सतो वाटर इमेज बाकी माने जेतिकी एसएससी कवर करूछि तो सिलेबस को कवर करी दिबा ना पर्टिकुलरली जेतिकी लिखिछि ओपीएससी ता रीजनिंग और मैथ रो सेतिकी देखो आपण मिरर इमेज माने मिरर इमेज ही कवर करके जिवे. मिरर इमेज रो जहां भी एसोसिएटेड अछि ता कवर करके जिवे. सेटा होछि आपन लास्ट क्वेश्चन रो आंसर. ओके. आपन फर्स्ट क्वेश्चन रो आंसर आई डिसाइडेड टू आंसर लेटर बिकॉज दैट्स वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू हैव पोज्ड. ओके काहे कि इंपोर्टेंट काहे कि दैट इज वन ऑफ द कोन केमति कहि परिबी मु कि सेटा ही गोटे रीजन जो थिबे कि मैथ्स रे पिला स्कोर करू नांती. कहीं ना सेमाने जेतेबेले क्वेश्चन एंड हबा को जाउछ टाइम एंड हबा को जाउची तांको रियलाइज होची जे मोर तो हरी 25 टा क्वेश्चन बाकी रहला. बुझी परछन तो. यस सर तो हां एई जिंसटा पिला माने अधिक स्कोर एथि पई करि पार नांती नुहे जे तांको जणा नाही. सेमाने एथि पई स्कोर अधिक करि पार नांती काहे ना सेमाने सब क्वेश्चन देखि भी पार नांती. एक्जेक्टली हां यस सर मोर मन राइट अछि जे वन ऑफ माय फ्रेंड हु वाज अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग कैंडिडेट ड्यूरिंग द लास्ट ASO मुझे आसिक पचारि से मत अरे अश्विनी मोर बहुत खराब है रे. मु कहली कौन है बाबा तोर कौन माने असुविधा कौन है.
ना मु केतेरा क्वेश्चन देखि ही पारलिनी. दैट्स एएसओ. यू नो लाइक सेमाने 100टा क्वेश्चन करिया पय 90 मिनिट्स टाइम दोचंदे और आपन राउंड करिया पड़ियो. एटा गोटे एमती एग्जाम हेतांते कि आपन क्लिक रे आपनकर लॉक होतांता आपनकर ऑप्शन. दैट वुड हैव बीन आल्सो डिफरेंट. बुझि परछन तो. यस तो सर एथिपय हां. सो टू योर क्वेश्चन कि आप कोटा आपन आगे स्टार्ट करिवे. मु जदी थांती हैला तो मु रीजनिंग आगे स्टार्ट करथांती. ओके आई कैन नॉट से कि यू स्टार्ट दिस इन द बिगिनिंग बट आई कैन से कि इफ आई वेयर देयर मु ताले डेफिनेटली रीजनिंग आगे स्टार्ट करथांती. एंड रीजनिंग को मु सुपर फास्ट सॉल्व करथांती. बहुत बहुत जल्दी. एमती नाही कि मो पाखे 48 सेकंड्स अछि कहीं ना अरिथमेटिक रे हमो टिके अधिक समय लागि पारे. अल्जेब्रा क्वेश्चन किछि समय अधिक नहीं पारे हम ठारू. स्टैटिस्टिक्स रो गोटे दिरा क्वेश्चन हम पाखरु समय नहीं पारे. तेणु मु चेष्टा करथांती बहुत बहुत जल्दी रीजनिंग ता सारी कि एप्टी को आसे एप्टीट्यूड को आसे. आउ गोटे जिनस होची जे आपण जेतले गोटे क्वेश्चन सॉल्व करचंती आपण जानुचंती जे से क्वेश्चन आपण अटके देलानी सेतेबेले आपण ता भीतर बेसी पसंद नहीं आउ ता सर अटैच हे जानतो. यू नो गोटे अटैचमेंट भी आम जब अटैच हो क्वेश्चन ओहो ताको एते समय देली मोर हेलानी मोर काहे केलानी से क्वेश्चन मु 3टा क्वेश्चन टाइम बर्बाद कर देछि सेति कि भाबिला बेलू आपण आउ 5टा क्वेश्चन रो टाइम बर्बाद कर सारलेनी. तेनु यू नो रिन्यूइंग वन सेल्फ is very important while you know solving MCQs or maybe appearing the examination. ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ saying ଅଛି, never forget an effort to renew yourself, to build yourself anew, because that is the secret to open the you know heaviest door to the secrets of the universe. I mean ଏଟା ଗୋଟେ quote ଗୋଟେ ପଢିଥିଲି ମୋର exactly ମନେ ନାହିଁ. ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି you have to renew your mind କି ମତେ ଏଟା ସରଲା ଛାଡ leave it back ଛାଡି ଦିଅ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन करो. Never for a moment you should forget to renew yourself in the examination. Moment to moment you have to renew your spirit कि ओके छाड़ सरला आ गोटे. तो एमती जदि जने करिक जाए मतलब लाଗୁଛି ଆଉ 5टा क्वेश्चन सॉल्व करि परियो. ओके आफ्टर ऑल हमको हमर स्पीड भी बढ़ियार अछि, हैंड स्पीड भी बढ़ियार अछि, हमको टिके जो कहन अलर्ट रहिबार भी अछि. तो there is no specific answer to the question you have asked because this is something which will make thousands माने 1000 जण एमती तो बाहरिवे ए एग्जामिनेशन रे एसो एग्जामिनेशन रे जो मनकर चांसेस थिला आ से चांस टा मिस करियो बिकॉज़ दे हैव नॉट सीन 25 टा क्वेश्चन मैथ रे जणे देखिनी अतर कोन चांस अछि यू से. यस सर. सर आउ बुझि गोटे पड़तो. क्वेश्चन सर हां आउ गोटे तेनु क्वेश्चन सर I आपण have not answered completely. ओके Allow ओके me to सर finish. Yes. चो 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 So सर so मु कोन कहया पे चाहूची आई एम ओवर एम्फसाइजिंग दिस बिकॉज़ दिस इज ए क्रिटिकल एरिया. तो आपण एटा करि परिबे, आपण बहुत जल्दी सॉल्व करिया को चेष्टा करि परिबे. आपण मैथ्स करंतु कि रीजनिंग करंतु जो पार्ट भी आपण करूचंती सेरा फटाफट सारी की आपण माइंड गोटे सेंस ऑफ अर्जेंसी रहया दरकार. मु बहुत सेंस ऑफ अर्जेंसी और कामनेस दीटा जाको एट द सेम टाइम. जेतले हमें सेंस ऑफ अर्जेंसी हम भीतर आसे हमर कामनेस बिगड़ जाए. ए फटाफट करियर अछि यार काम और नाही. जेतले आपण भीतर काम आसी गला सेंस ऑफ अर्जेंसी नाही. बट दीटा जाको जिंस एट द सेम टाइम वन हैज टू मैनेज. इट्स अ माइंड गेम. ओके बुझि पारले. यस प्रैक्टिस तो सर हमें यस सर समस्त करिवा और समस्त डेफिनेटली प्रैक्टिस करिवा. नाउ आई एम डन विथ माय आंसर. प्लीज सर खाली आपण कोन. गोटे क्वेश्चन सर जो माने हम रीजनिंग करूछु आपण जदि हां हम जगह थांते माने पूरा 40टा क्वेश्चन कला परे राउंड करथांते ना गोटे करिके राउंड एटा टिके सर मोर डाउट रहउची. ओके आई विल टेक द राउंडिंग ऑफ से जो राउंड करिवाटा राउंड ऑफ मान जो हमें गोल बुलोच जो जिंसटा सेटा को मु गोटे सेपरेट सेशन सेति में रखिची. सेतरे मु 10-15 मिनिट सेटा भी सेटा पई शेयर करबी जे को पार्ट केमते हमें करिवा करि जिवा बुझिला. से विषय रे मोर जहा एक्सपीरियंस आ मोर जहा अंडरस्टैंडिंग अछि एग्जाम प्रोसेस रो से एग्जाम तारो मु सेटा शेयर करबी. दैट्स अ सेपरेट सेशन. ओके थैंक यू सर थैंक यू. ऑलराइट. सो नेक्स्ट राजेश. Rajesh, you have already shared. Abhinas Mahakul, you have a question. जो माने चार्ट को छाड़िला परे आउ थरे जॉइन हिचंती I cannot take their questions because they have left the chat and once they have joined they cannot be unmuted. मु तीन जण को मोर तीन जण फ्रेंड को मु एडमिन बनेची ए चैनल रे जस्ट टू अनम्यूट ऑल ऑफ यू. काहेकि 500 जण को अनम्यूट करबा इज नॉट ए स्मॉल टास्क. तेणु तीन जण आपन को अनम्यूट करचंदी
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, I think I won't be able to take your question and I beg your pardon for that. Next question, Daisy, please share. Hello, Shah. Yes, please. Pranam. Sir, I'm from Jaipur. Yes, please. Sir, my question here थी कि sir Mhm. ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି algebra ପାଇଁ only ଆମର जो arithmetic struct ଅଛି arihant ର ସେଟା ଆଉ जो ଆମର probability part हो किंबा statistics part हो sir ସବୁ ତା ଦେହରେ ବି ଭଲସେ ଦେଇଛି ସେ ବହି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ବି 3-4 month ହେଲା ସେଇ ବୁକ୍ ଟାକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତା ଲେଭେଲ ଏମିତି ଅଛି କି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ଥିଲା? ସାର୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଆ କି ସାର୍ ସେତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହବ ନା ଆମକୁ ଆରଏସ୍ ଅଗ୍ରୱାଲର ଯୋଉ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ଗୁଡାକ ଅଛି ତାକୁ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ମୋର ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, କଣ ଆପଣ ସେ ବହି ସାରି ପାରିବେ ଯୋଉ ବହି ଆପଣ ମେନସନ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ତ ସାରି ହିଁ ପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ କହିଲି କି ସାର୍ ସେଇଟା କଣ ସାରିବା ନିହାତି ଦରକାର ନା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଚାଲିବି? ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେଟା ସାରି ପାରିବେନି, ସେଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ ସାର୍। କରିବାଟା ହିଁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୁଲ। ଏଟା ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୱାଇଜ। wisdom ଆଉ knowledge ଭିତରେ ଗୋଟେ sharp difference ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ knowledge ଟା ୱାକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୱାକିଂ knowledge ହଉଛି wisdom or moving knowledge ଟା ହଉଛି wisdom। ଯେତେବେଳେ ଆମର knowledge ଟା action ରେ convert ହୁଏ ସେଟାକୁ wisdom କୁହାଯାଏ। knowledge ନହେଲେ knowledge, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବହିଟା ଭଲ କି ସେ ବହିଟା ଏତେ ଆଜ୍ଞା ମୋଟା, ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଓକେ ମତେ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ୱାଇଜ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ wisdom। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କଲି ଆପଣ ସେ ବହିଟାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାମାନେ ୟୁ ଅଲରେଡି ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଫିନିଶ ଦ୍ୟାଟ୍ ବୁକ୍, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, କାଲି ବି ସେମିତିକା କଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇସ୍ୟୁଜ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଫୋନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେହେତୁ ଲୋ ହେଇଗଲା ତ ମୁଁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଫୋନରୁ ଲଗଇନ କରିଥିଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ ଯେତେବେଳେ କଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଲେ ହେଇନଥିଲା ତ ମୁଁ ରେଜ ହିଁ କରିପାରୁନଥିଲି। ସୋ ମେ ଆଇ yesterday's question about general studies. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Okay, we are not taking questions of general studies in this session. Whatever question you ଆଜ୍ଞା have, you can ask me. Maybe you can put that question in the comments. ଯଦି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍, ଯଦି ଆଡ୍ରେସ୍ ନ ହେଇଥିବ ସେ ସେସନରେ ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆନ୍ସର ୟୁ। ଅଲ୍ ରାଇଟ୍? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ମାନେ ସେସନ ଟାକୁ ହିଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲି ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ, ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ମେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିବ, ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ, ମୁଁ ଆଚ୍ଛା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେଜ ହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରେ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଯୋଉ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ ସାର୍, ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ଆମର ଓଡିଶା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢିବା ନିହାତି ଦରକାର କି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ଆଇକି ମେନସନ କରିଥିଲେ ତା ଦେହରେ ବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି 2021 ଭିଡିଓ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି 2 hour 2.5 ଓଡିଶାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା ଓଡିଶାର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାରରୁ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ, ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସାର୍ ଆସିବନି? ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ୟୁକ୍ରେନରେ ଯିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଓଡିଆ, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାଙ୍କ ନାଁ ପଚାରିପାରେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଭିସ କମିଶନର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ହୁ ଇଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିପ୍ଲୋମାଟ who was coordinating the evacuation of many thousand stranded Indians from Ukraine. ଆଚ୍ଛା Okay, so it may ଆଜ୍ଞା ଆସିପାରେ। ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏବେ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲେ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ସାର୍ ମହାପାତ୍ର ଚାଲିଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆମର ନନ୍ଦ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସିପାରେ। ଓକେ, Okay, sir, I got my answer. Thank you so much, sir. you're welcome. Okay, I am sorry I don't remember your name. Kali, you don't want to bow down. मैं झुकेगा नहीं. Please say what question you have. ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। Yes, please. ସାର୍ ଯୋଉ ଆମର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ ଯୋଉ ସିଲାବସ ଟା ସାର୍ ମେନସନ ହେଇଛି ସେଇଠି Mm-hmm. ସେ କହିଛି ଯେ ଅପ୍ ଟୁ 10th କ୍ଲାସ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି, Mm-hmm. କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି ସେ ଦୁଇଟା Mm-hmm. ଚାପ୍ଟର ସେ ମିନ୍ ଡେଭିଏସନ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଡେଭିଏସନ, ଭେରିଆନ୍ସ, କ୍ୱାର୍ଟାଇଲ ଡେଭିଏସନ ସେ ସବୁ ସାର୍ 11th 12th ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି ହାୟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ର ପଚାରୁଛି। ଆଉ Mm-hmm. ପ୍ରୋବାବିଲିଟି Yes. ର ବି ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆସୁଛି ସାର୍ ସେଇ Mm-hmm. ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ବି ସେଠି ୟୁଜ ହଉଛି। ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ମେନସନ କରିନି କି ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ର ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ ନ ଜାଣିଲେ ସାର୍ କରିହବନି। ତ ସାର୍ ସେ ହବନି। ଏଇ ଦିଟା ଚାପ୍ଟର ମାନେ ପାର୍ଟିକୁଲାରି ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆଉ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଏଇ ଦିଟା ପାଇଁ ସାର୍ କଣ କରିବା? Okay. ସେ It is 10th ଲେଭେଲ ର natural କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାର୍ कि ଆସୁନି। जदि probability जने करूची माने ताको permutation combination ର basic knowledge दरकार. It is very natural. It doesn't need a mention. तो जणों को permutation combination सेतिकी minimum जानिया को पड़िबो. Okay.
तार किसी बेसिक फॉर्मूला परमुटेशन कॉम्बिनेशन रो पीआर और सीआर जहाँ भी अच्छी जाना पड़ो एंड किसी क्वेश्चंस परमुटेशन कॉम्बिनेशन रो हमको करे पड़ो गोटे जिनस पॉइंट नंबर 1 सेकेंड थिंग इज आपण जो मेंशन कले जे स्टैटिस्टिक्स रो क्वेश्चन टिके डिफिकल्ट आसुची यस आसुची तो सेति पई आपण जदी से क्वेश्चन को करिया पई आपण को 10th 11th और 12th पर्यंत स्टैटिस्टिक्स रो जो अछि तार जो थियोरीज अछि मे बी सेटा को आपण पढी परिबे अलोंग विथ द एग्जांपल्स आपण को करिया दरकार नै तार एक्सरसाइजेस किछि किंतु क्वेश्चन एमिति आसीबनी जोटा कि आपण ठारो गोटे मिनिट 15 सेकंड रो अधिक समय नबो all the questions will be such that they could be answered maybe maximum 1.5 मिनिट एमती क्वेश्चन किछि सेमती क्वेश्चन बहुत कम थिबो मे बी 3-4टा क्वेश्चन थिबो जोटा कि आपण गोटे 1.5 मिनिट लागि पारे सेमती आसीबो तो स्टैटिस्टिक्स पई आपण जो जो पोर्शन धन्यंतु आपण को स्टैंडर्ड डेविएशन रो क्वेश्चन किछि पचारुची ताले आपण सेहीटा पई जो कांसेप्ट रिक्वायर्ड सेति कि कवर करंतु ठीक अछि सर एंड लेट मी टेल सर यू there could be questions from statistics or maybe probability सेटा गोटे गोटे क्वेश्चन एमती थाई पूरा बाउंस हुए से क्वेश्चन को एक्चुअली हमें जदी न जानि थिबा न बुझि थिबा ताले भूल होबार चांस बहुत अधिक से केस रे तो मु कहिबी जे यू शुड लुक एट माने रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन को देखंतु किबा एमती किछि क्वेश्चन अछि जोटा कि आपण करि पारुथिबे से क्वेश्चन रे तो निजर 4-5 मिनिट बर्बाद करार कोनो आवश्यकता नै I'll tell you there are students who have wasted 7 minutes in one question. What will you call them? I don't find a better word than fool. एमती ताठरो better word किछि नै I was fool enough to spend 3 minutes in a mathematics question. I regret. Why did I spend 3 minutes? Come on. Are you getting me? So सर सही पोर्शन टाको आपण एमती कवर करंतु प्रोबेबिलिटी एनफ से जो हमर अछि जो बुकटा कहली फास्ट ट्रैक बुकटा प्रोबेबिलिटी में एनफ ठीक ठाक अछि जति अछि सेति की आपण करले बहुत बढ़िया सेति की आ स्टैटिस्टिक्स रो ता पोर्शन टा भी कवर करंतु आ जो जो क्वेश्चन टिके हाई लेवल रो आसुची तार कांसेप्ट आपण कवर करंतु ठीक अछि सर सर ओके रीजनिंग ऑलराइट रो गोटे डाउट थिला सर रीजनिंग रो कोन कहउतले आपण रीजनिंग रो सर जो फिगर काउंटिंग आसुची आ से जो नंबर सीरीज आसुची सर से हम्म फिगर काउंटिंग रो माने YouTube वीडियो रे जो हम सिखौछन कि अन्य रीजनिंग टीचर मान जा सिखौछन गोटे ट्रायंगल भितरे बहुत गुडे ट्रायंगल अछि ताकू काउंटिंग करिवार जो ट्रिक किंतु सर हमरो एस रे जो क्वेश्चन आसुची सेति से ट्रायंगल भितरे एमिति गोटे माने छोटिया 11 टे दी दुचे एमिति दुचे माने से फार्मूला सेठी काम करूनी माने काउंट करिबा को ही पड़िबो कोन अछि सेठी सर बहुत टाइम वेस्ट होची आ जो नंबर सीरीज दोची सर माने फास्ट दिटा नंबर भितरे कोन रिलेशन अछि थर्ड नंबर दीची फोर्थ नंबर टा हमको फाइंड आउट करियार छै एनालॉजी रो सेटा सर जणा पडुनी माने हठात माइंड को स्ट्राइक होने जे फास्ट दिटा नंबर भितरे को रिलेशन अछि माने स्क्वायर अछि ना क्यूब अछि स्क्वायर करके 5 ऐड कर दूची क्यूब करके -3 कर दूची से जगह हठात माइंड को आसुनी सर सेठी गोटे सर टाइम वेस्ट होची माने जणा पडुनी हठात तो आपण दीटा जाक क्वेश्चन रो दीटा आंसर अछि प्रथम फर्स्ट आंसर टा कहूची तापर सेकंड आंसर टा कहबियो फर्स्ट सर आंसर होची जे आपण YouTube आउ टिके एक्सप्लोर करंतु आउ टिके चेष्टा करंतु क्वेश्चंस देखिया पई जेमति मझरे गारा पड़थिले कोन हबो मु जदी मु एक्सप्लोर करथांदी जदी मु थांती आपण एक्सप्लोर करंतु आउ टिके आउ को लेक्चर सेटा को आउ को फैकल्टी में भी आउ को भलो के जने पढाइचंती सेटा देखिया पई चेष्टा करंतु आउ जो नंबर सीरीज रे आपण जोटा कहिले रिलेशनशिप टा पाइबा सेटा एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट जिंस सेटा टिके दैट टेक्स our attention and maybe practice okay तो आपन को प्रैक्टिस करिया पड़िबो एटा होची फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर होची फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस and for your second question is also practice with practice all these things will develop आपण चेष्टा करंतु से क्वेश्चन को माने प्रतिदिन जदी आपण गोटे क्वेश्चन से थ्रू सॉल्व करि पारले it will take you a long run in solving the ASO question correctly बुझिपारे मु जो कहली 25टा क्वेश्चन आपण रीजनिंग रे करंतु त माने 2 दिन रे 50टा क्वेश्चन जे आपण 2 दिन रे 50टा क्वेश्चन कले त डेफिनेटली 2 डेज रे थरे आपण एही भले गोटे फिगर रे केतेटा फिगर अछि काउंट करियर क्वेश्चन करिवे ना नहीं सर आर यू हां सो that will make you enable to maybe whatever question will come you can do that quickly मु वर्तन गोटे सर क्लास नहीं परिबिनी ता ऊपर ओके सेति भाई आई सजेस्टेड यू समथिंग व्हिच मे बी इन जनरल this is थैंक not यू an सर expert opinion but in general I suggested you okay थैंक यू okay fine thank you all right we will move quick jahar question address he jauchi kindly apna se question ta author repeat karibeni it's my humble request okay uh, I am sk please say
SK, are you there? Okay, we will move next. Ashmira Kanungo. Good evening, sir. Sir, actually Yes, please. ଜାଣିବାର ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ରିଜନିଂ ହଉ ମ୍ୟାଥ୍ ହଉ ଆମେ ନମ୍ବର ସିରିଜ ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଯାଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ କଣ ତାର ମାନେ ଆଇଡିଆ ମିଳେନି ଯେ ହଡବଡିରେ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ବି କାରଣ ହଉ ଜାଣି ହୁଏନି ସେଠି କଣ କନସେପ୍ଟ ଲାଗିଛି ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତାକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାକେଲ କରିବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ କେମିତି ପଜିଟିଭନେସ୍ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡ କୁ ଆଣିବ କାରଣ ଏକ୍ସାମ ରୁମ୍ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସରାଇଜ ମାହୋଲ ଥାଏ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ କେମିତି ନିଜକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ I mean, you know, I stopped ମାନେ ମୋର ହସଟା ବାହାରୁଥିଲା ମୁଁ ମଝିରେ ରଖିଦେଲି ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ I am telling you a joke, okay? ଏକ୍ସାମ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦିନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମ ଆମ ଯୋଉ ଆମ ବଡିଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ହାର୍ଟଟା ପଛରେ ଥାଏ ନା ୟାର ପଢେଇବିନି ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ ଆସୁ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ୟୁ ଆର୍ ମୁଭିଂ ମାନେ 10-20 ଫିଟ୍ସ ahead and mind ଆଉ heart 20 feet ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କମନ୍ ୟାର ଏତେ ଜୋର କଣ ଦୌଡୁଛୁ let's wait exam time ଆସୁ ଆମେ ପଢିବା but when you are in the examination your body is sitting here and your heart and mind are 100 feet ahead okay heart ଆଉ mind ଯେମିତି ରେସିଂ ଏତେ ଜୋରରେ ରେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ବଡିରୁ ବାହାରିକି 20-30 ଫିଟ୍ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ यार आंसर होची कंपोजर ओके कंपोजर माने यू आर एट इज एंड ट्राइंग एटलिस्ट मेकिंग एन एफर्ट टू बी एट इज ओके हमर हार्ट माइंड और स्पिरिट ए सब जिनस गुडा यदि कंपोज्ड रहिला हमें करि परिबा एग्जाम सेति पई तो हमें टेस्ट सीरीज दो हमें टेस्ट सीरीज काहे दोचे सो दैट वी कैन एक्सपीरियंस द एग्जाम एनवायरनमेंट आज इट इज एटा होची हमर गोटे कोन मॉक ड्रिल जेला जेंति ड्रामा पूर्व रिहर्सल हुए सेटा होची हमर चालची तेणु आपण गोटे काम करंतु नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ आई एम स्टार्टिंग टू आंसर व्हाट यू आस्क्ड कि आपण प्रथमतः प्रैक्टिस करंतु गोटे जिंस आ जेतेबेले क्वेश्चन करिवे ना मैथमेटिक्स रो सेतेबेले भाबिबे जे जो होगा दिखा जाएगा यार कौन हम देखा जी यार कौन हम कौन गोटे हम कौन मु फास्ट करी जीवी क्वेश्चन मु करी जदि मोर गोटे जिन आसबनी मुझे छाड़ी नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवी बुझिपारे गोटे काम एंड कंपोज स्पिरिट इज इंपोर्टेंट आई विल एक्सटेंसिवली डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द 6th सेशन आई न्यू यू नो सच क्वेश्चंस विल कम अप से 6 नंबर सेशन टा डिजाइन कराई ठीक अच्छे ओके सर थैंक यू ओके लिकु माझी हेलो सर सर मो क्वेश्चन चले सर जो कोर ज्योमेट्री जेमती सर्कल ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ए गुडा तो माने कोर्स ऑफ स्टडीज रे देनी से देची मेंसुरेशन पूरा मेंसुरेशन देची किंतु ज्योमेट्री एमती किछ देनी एंड मैं सेही गुडा को सेही ज्योमेट्री गुडा पढिबा ना सेही गुडा को स्किप करले भी सर हबो आपण पचारछंती जे मेंसुरेशन रे कोन देनी आउथरे कोन नहीं मान जेंती एसएससी रे सर को जो क्वेश्चन पड़े मेंसुरेशन गोटे अलग टाइप रो पड़े गोटे ये गोटे अलग टाइप रो पड़े आ कोर ज्योमेट्री जेंती ट्रायंगल देची ट्रायंगल भीतर गोटे फिगर देची एमती गोटे सर्कल देची सर्कल रो गोटे ये परपेंडिकुलर टना हेची दुटा ये अछि जेंती कोर ज्योमेट्री पड़ची सेमती सर ए सब आपण क्वेश्चन सर कहउछंती जे लास्ट एएस रे सेमती क्वेश्चन आस्तला नाही तो ना आई सर डोंट थिंक सर सेमती आसनदिला सेही टाइम आसी बचाती नथिला सेटा नाही एतरे तो आपण सेतरे एते वरी होबार नाही गोटे फिगर देखि जदी पचरिबो जे एटा केते डिग्री हबो कि ए पर्टिकुलर माने लाइन रो साइज टा केते हेतिबो आई थिंक यू नो बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री इज एनफ टू फाइंड सॉल्यूशंस टू दैट बुझि परछंत आगे ना नहीं सर आई डोंट थिंक दैट्स नीड एनी स्पेशल यू नो काइंड ऑफ ये गोटे हाफ सर्कल रो एंगल केते 90 90 डिग्री सेटा को आपण यूज करिवे कोठी गोटे पड़थिबो फिगर गोटे आगे जदि 90 डिग्री हला सेटा गोटे से ट्रायंगल रे आपण अंकर फार्मूला पड़िबो पाइथागोरस थ्योरम बुझि परछन ना नहीं आगे सर so don't worry much about that okay
सर सर आउ गोटे कथा सर सर गोटे क्वेश्चन माने क्वेश्चन टा सर को क्वेश्चन टा स्किप करवाटा सर से जिनसटा केमती करिवो माने ई क्वेश्चन देखिले ई क्वेश्चन टा मते आसुनी मु टाइम देबी ना जदी टाइम न होते मु स्किप करी कार क्वेश्चन देखि ई जिनसटा टिके अच्छा बहुत पिला वर्तमान माने now out of let's say 500 now there are 340 students. Why they left or when they left when they thought that now I don't think this session will be useful for me, right? So when you know that this question I cannot do or maybe may take my time, जब तुमको लगे जे ए प्रश्नटा मोटर अधिक समय नब then you can leave simply. आउ से डिसीजन टा बहुत क्विक हवार अछि आपण गोटे क्वेश्चन रे पड़ी रही कि 30 सेकंड पर जदी छाड़ीबे आपण तो 30 सेकंड रा गोटे क्वेश्चन सॉल्व कर देबे ता माने सॉल्व करिया समय आपण ताको दे देले गोटे क्वेश्चन हमें काहे कि स्किप करू सो दैट से क्वेश्चन हमें टाइम वेस्ट करबुनु बुझिला ना नहीं तेणु आपण एबे जेबे क्वेश्चन करूछंदी सेतेबेले ही आपण एबे देखंतु जे क्वेश्चन मु करि पारुनी ता माने एमती गोटे क्वेश्चन आसले मु क्विकली छाड़ देबी तापर तार सॉल्यूशन देखंतु सपोज आपण गोटे क्वेश्चन करूछंदी आपण देखिले जे क्वेश्चन मते आसुनी आपण माइंड रे भाबंतु जे एमती गोटे क्वेश्चन आसले फटकिना छाड़ देबी करिवनी नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबी आज्ञा तापर सेति भाबी सरला परे आपण तार सॉल्यूशन करिकि तार कांसेप्टटा बुझंतु बुझि पारले आज्ञा बुझि पारला तो कोन कहली आज्ञा सर प्रैक्टिस समय रे से रियल से गोटे हो निज भितरे जे हां एमती गोटे प्रॉब्लम छाड़ देबी आज्ञा इट इज नॉट इजी आ सेटा हमु करे पड़ियो ओके नेक्स्ट आशीष स्वाई यू हैव ए क्वेश्चन हेलो सर गुड नाइट सर हम्म सर मोर क्वेश्चन थिला कि एग्जाम रो गोटे मास पूर्व हमरो रिवीजन स्ट्रेटजी टा कोन हवा दरकार माने को स्टेप रे हमें ए टॉपिक को कवर कर हमें रिवीजन करबा ठीक है सर गाइड करंतु okay we will take the question that Ashish is asking in the final session the session 6 सेटा डिजाइन ही एथि सेथि पई ओवरऑल जहां भी क्वेश्चंस अछि we will take the next question from Chinu Ashish I will address that in the last session ओके सर थैंक यू नो प्रॉब्लम अभिलाष रथ चिन्नु हरे कृष्णा सर नमस्ते तीन जण अछंती जदि क्वेश्चन प्लीज डू नॉट रिपीट एनी क्वेश्चन आपण पचारंतु सर नमस्कार नमस्कार हेलो यस नमस्कार सर ये जो ज्योमेट्री से डिडक्शन सर थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन सर आसीबी एना प्रीवियस सर गोटे क्वेश्चन आस्तला एनसीईआरटी रे पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन टा किंतु मेंशन नै ना ज्योमेट्री टा किंतु से क्वेश्चन आस्तला कोन ज्योमेट्री रो कोन आस्तला डिडक्शन बेस्ड को जो थ्योरम बेस्ड डिडक्शन गोटे अच्छा सर ओके सिलेबस रे नै ना ज्योमेट्री किंतु पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन गोटे एनसीईआरटी रो पडिथिला हम देखछि एनसीईआरटी रो ही से क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी लेवल रो क्वेश्चन इज माने पकेबे सी दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन द सिलेबस बट क्वेश्चन केम determinants was not mentioned in the syllabus but that question came okay सर so if डिटरमिनेंट you really मु सजेस्ट करबी तम पाखे जति समय अछि तमे एनसीईआरटी रो से पार्ट टा कवर कर दियो or else it सर is मु fine एनसीईआरटी 9th रे सार देछि 10th रे अबे चली छी very good then I think you are doing great that's good सेति कवर करके जाओ जदि क्वेश्चन टा आसला ताल तुमको हेल्पफुल हबो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स तो नहीं ना सेथरे कोथरे डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट पे आपन को हायर एनसीईआरटी देखिया पड़िबो +2 लेवल रो बट 11th बेसिक कवर करो हां 11th रो बेसिक कवर करंतु सेथरे किसी बेसी डीप जीवा दरकार बेसिक पूरा ओके 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 सर थैंक यू सर ऑल राइट so your name was Chinu right रंजन पोलाई sorry दिव्य रंजन पोलाई okay all right Chinu you have a question नो सर थैंक यू okay Abhilash Ratha already address is sir you have already got your answer right oh yes sir okay thank you sir Subhashis when we will meet and sir some of you it's training or duties which can inspire us so posting pictures of training and all I don't know maybe I have to think about it you want to meet me we will I mean you can message okay. S Subhasmita S Hello. Subhasmita
Hello, hello, sir. Hello. Okay. Then anti-fragile. Tell your name and ask the question. Sir, I am Nitishri Patil from Berhampur. Okay. So whenever I go through math or reasoning session, if in the first 10 question I can't attend 3 or 4 questions, I feel depressed and feel blank in examination hall. This is my only problem. Yeah. And I think the math and reasoning is my weak area, so that's why. Okay. Do you know who was the leader of our independent struggle? Yeah. Who was the leader of our struggle of There independence? is no India or specific. India? There Tell is me. no specific No. people, no? Okay. Tell me a person who led the struggle of non-violence. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi. Do you know he was very very shy in his childhood. He felt that Okay. he's inadequate. He cannot do things. But do you think if you would not have moved forward, we would have such a fantastic story to tell about our independence struggle? Same No. goes for questions. If you have not done 10 questions, so what? There are 400. But I If you think okay, continue. yeah. Kuhantu? But I feel this is my weak area, and students may score good in this area, so I do feel depressed But that time. but you have a better area. You could be performing better in any other area of syllabus, maybe in Odia or maybe English or general studies or current affairs. You Okay, may have a strong area, right? You might have a strong area, right? I have. You have, so that's the area where many others will perform very poorly, Okay. and you are taking the lead. And what is the strategy for revision? That I will share in the sixth or the final session. Thank you, sir. But don't let kind of you are moving. मोर गाड़ी चलची टिके 10-20 मीटर रास्ता खराब अछि. That means सरीगला मोर जर्नी खराब. I cannot reach my destination. It's like that. Okay. See, you have to tell yourself again and again that my exam is not over until I don't see the last question. It's not over until it's over, and I have to reach the last question. I have to see that in a calm spirit. Calmly मते शेष प्रश्नटा देखियार अछि. से पर्यंत मो calmness lose करिविनी. The fight is on. Okay. And Okay. what is the approach to make ourselves calm in examination hall, and the strategy to round up the circles? I wish I was a maybe जो medicine develop करते हैं कौन टा कहंदी? A person who develops medicine. Guys, what is the one word substitution? Chemist. Okay, druggist or chemist, whatever you can say. I wish I was a person who could develop some medicine and give you in the final session. But yes, we will have a relaxed and open discussion about that. हमें कथा हवा से sir. ठीक है? Do Okay, ask thank me the you. question in that session. Okay. Okay, thank you. Prashant. Next question. Prashant. Polynomial ପାଇଁ ଆପଣ Hello, ହଁ sir. କୁହନ୍ତୁ. Yes, sir. Actually, ମୋ question ଥିଲା polynomial ପାଇଁ କ'ଣ source follow କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? Polynomial ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ maths ବହି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣ follow କରନ୍ତୁ. or else ଆପଣ NCERT ପଢନ୍ତୁ. NCERT ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଉ. ତାପରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡେ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ. ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାର ଅଛି. ବୁଝିପାରିଲେ? ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବେ. Quadratic equation ସହିତ ବି ତା ସହିତ ବି ରହୁଛି ନା polynomial? yes. ଠିକ ଅଛି. 1 degree 2 degree ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରଖିବେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବେ. କିଛି ମାନେ ୱରି ହବାର ନାହିଁ. 100-200 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ. ठीक अच्छी. Okay, sir. Yeah. Galaxy. This question we have already taken. Neha. Yes, reasoning for you have asked कि हमें RS अग्रवाल माने reasoning पे करी परिवे कि नहीं? Yes, we can. हमें करी परिवा. कुछ असुविधा नहीं.
Monalisa, you have a question. Thank you, sir. You are welcome. Hello, sir. Namaskar. Namaskar. Yes, sir. Sir, मोर टिके कैलकुलेशन पाई बहुत स्लो होची सेति पाई मु बहुत गुडे क्वेश्चन भी स्किप ही होची मो करे सेति किछि Okay, सजेशन बा टिप्स दे very good question. आपण गोटे काम करंतु क्विक कैलकुलेशन उपरे गोटे गोटे वीडियो बनाई थिबो आपनकर YouTube रे ठीक अछि गोटे वीडियो आज्ञा आपण देखि तार नोट्स बनै दियंतु घंटे रु 2 घंटा मैक्सिमम थिबो ठीक अछि अच्छा that would be enough आपण जे सेति की अप्लाई करिवे आपनकर एसओ लेवल रे जहां भी मैथ्स रे टिके क्विकली करिवार अछि आपण करि परिवे आज्ञा सर सेति वर्तमान पाई यू बहुत नो गुडे क्वेश्चन मु बुझी पड़छ सेटा टाइम हमर टिके स्किप बेसी नै जाय तो आपण गोटे बहुत भलो प्रश्न पचारिचंती एंड टू ऑल दोज हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम they can follow this and thank you for asking से बेले बेले माने से नर्वसनेस रे बा एग्जाम प्रेशर भी कैलकुलेशन रॉन्ग हे होची माने इजी कैलकुलेशन मोडा भी भूल हे जाउची I really appreciate your honesty सेंस तो मोर भी होतला ठीक है माने तरतर हे गेले ना भूल जाए लगे कि ओ माय गॉड मु गोटे सिंपल टेबल भी जानी नी भूल कर देली I really appreciate your honesty that you said this in front of so many people but yes remaining calm can help stay calm in the examination किछि एपट सेपट पूरा किछि दुनिया उल्टा पल्टा ही जीवनी जदि आपण माने हमें कामनेस लूज करबा कि हमर कामनेस रखिले किछि एपट सेपट ही जीवनी सो व्हाई शुड नॉट वी चूज समथिंग व्हिच इज गुड लेट्स रिमेन काम इन द एग्जामिनेशन हमें क्लियर करि परिबा कि नहीं सेटा तो पर क्वेश्चन ता परर क्वेश्चन बुझि परले प्रथमे तो काम रहेगा पड़िबा हम परीक्षा रे ओके yes sir ऑल okay राइट sir thank सेफ you जोन हेलो सेफ जोन सर यस सॉरी फॉर द इंटरप्शन एक्चुअली जोटा कहले टिके रिपीट करबे कारण वॉइस ब्रेक बहुत होची तो क्लैरिटी किछि आसिलानी ई जो सेम गाइस क्वेश्चन ना मोर भी थिला तो टिके अच्छा रिपीट कर हां को यस सर प्रश्नटा कहले आउथरे प्रश्नटा एपी कोन सर से आपन मोनालिसा जोटा पचले कि कैलकुलेशन रे टाइम टेकिंग हे जो तो क्वेश्चन केतडा अटेंड करी होनी तो करी अपन जोटा होनी कहले आज्ञा सर यूट्यूब रे कोन कहले से सेटा सुभिलानी ठीक से मु कहली जे देखंदो बहुत सारा बही अछि जोथरे जोटा को जोथरो कि हमें क्विकर कैलकुलेशन लर्न करि परिबा मो कहया कथा होची जे सेति पे हम पाखरे समय नहीं तेणु यस यूट्यूब सर रे एमती किछि क्विक माने मैथमेटिक्स रो जो हमर क्विक कैलकुलेशन रो शॉर्टकट्स बहुत सारा वीडियो अछि आपण गोटे कोनोसी गोटे वीडियो देखि यदि नोट बने देबे दैट विल बी सफाइस ओके ओके थैंक यू सर हां एंड सेटा को रिवीजन करिके मन रखि दवार अछि जेमति कि यस मल्टीप्लिकेशन रो गोटे शॉर्टकट डिवीजन रो गोटे शॉर्टकट हो किंबा माने आमे केमति पॉइंट गोटे जिंस रो पॉइंट थिले ताको केमति क्विकली आमे करि परिबा ए सब जिंस बहुत अछि सेटा को आपण जानि परिबे ओके यस ओके थैंक ओके सेफ जोन यू हैव अ क्वेश्चन नमस्ते यस प्लीज सर मोर क्वेश्चन होउछि कि माने रीजनिंग को तो मु हैंडल करि परिबि बोली भाबुछि किंतु मैथ पई टेस्ट सीरीज बा मॉक टेस्ट हमें कोठु दबा दरकार माने बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें कोठु करबा दरकार आपण गोटे काम करंतु आपण एसएससी रो ना ना एसएससी नै सीएचएसएल रो जदि किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि आपण सॉल्व करंतु जदि आपनकु हमर ओडिसा माने ओएसएससी रो किछि मैथ्स क्वेश्चन मिलुछि आपण ताकु भी सॉल्व करंतु सेगुडा हेल्पफुल हो आज्ञा आपण जदि कोन टेस्ट सीरीज अटेंड करिया पई I don't see. First of all, I would not like to recommend any particular test series because the time I was appearing the test series, that time standard and ebe kon achi, I do not know. So I do not want to give an answer which is vague and may not be helpful to you. But however, ebe market रे जो test series जहाँ भी अछि, जो माने test series provide करूछन्ती, आपण कहार गोटे दिटा क्वेश्चन देखंतु जोटा आपनको स्टैंडर्ड लागिवो in line with आज्ञा OPSC रो जहाँ भी AS रो prescribed syllabus आपण सेटा करिवे but solving 10-15 sets is absolutely enough 10टा सेट भी जदि आपण रीजनिंग सॉरी हम मैथ्स पई कर दोचंदी आपण गोटे थरो होल्ड आस जीवो जे ए एरिया रो क्वेश्चन आछि आ मु सेटा करि परछि ना नै बट मोस्ट इंपोर्टेंट इज सॉल्विंग क्वेश्चंस आपण सब टाइप रो क्वेश्चन सॉल्व करंतु सेटा बेसी इंपोर्टेंट देखंतु ना जदि 10टा क्वेश्चन सेट रे किबा 15टा क्वेश्चन सेट रे आपण गोटे पर्टिकुलर परसेंटेज रो क्वेश्चन सॉल्व कले ताले मे भी परसेंटेज रो 30टा क्वेश्चन आस्तिबो किंतु सेति की कोन आज्ञा परसेंटेज रो क्वेश्चन की आपण परसेंटेज रे 60-70टा क्वेश्चन सॉल्व करिया पड़ियो मते माने मु जहा फील करे
जदि आपण 300 sir, 400 न सॉल्व करि परछन्ती कम से कम 70 80 क्वेश्चन सॉल्व करिवे तेणु इट इज sir, बेटर टू फॉलो ए स्टैंडर्ड बुक and get the concepts correctly and also ensure instill in oneself कि I am going to appear them as quickly as the time as quickly as required by the examination sir, ठीक अछि sir मोर आउ गोटे क्वेश्चन भी थिला sir सर मोर आउ गोटे क्वेश्चन भी थिला जे आमे आरएस अग्रवाल ना देखि सुनिछु बारंबार अरिथमेटिक रे किंतु आपण जो बुकटा ना कहउछन सेटा सुनिनु तो आमे एई टाइम रे आपण जो बुकटा ना कहले फास्ट ट्रैक में भी सेटा को फॉलो करबा दरकार ना आरएस अग्रवाल रे ही जिबा दरकार आपण जोटा फॉलो करूछंती आपण सेटा ही फॉलो करंतु आज्ञा सर आपण जोटा फॉलो करूछ जानते आपण सेतरु ही फॉलो करंतु एबे काहे कि आ गोटे बही किनिया को जिवे 2 मास आगरो आज्ञा एग्जाम रो व्हाट आई सर एडवाइज्ड जो माने मे बी नुआ स्टार्ट करूछंती थिंकिंग अबाउट बाइंग ए बुक दे कैन गेट दिस बुक नॉट सर एवरीबॉडी ओके आपण का जदी सर आउ गोटे मैथमेटिक्स ऑलरेडी सर आमे आपण जेमति कहउछंती इंग्लिश पई हो किबा जीके पई आपण एसएससी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करबा पई बा तार से एसएससी बोर्ड रो सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा पई कहउछंती सेमति मैथ रो आमे एसएससी सीएचएसएल किबा सीजीएल क्वेश्चन प्रैक्टिस करि परिबु की हाँ निश्चय करि परिबे मु ऑलरेडी कहिछि सीएचएसएल लेवल रो क्वेश्चन आपण करि परिबे ओडिसा रे जहा आज्ञा क्वेश्चन पपेयर छि सेटा आपण करि परिबे सीजीएल सर लेवल रो क्वेश्चन हाँ आपण करि परिबे बट आई वुड नॉट रेकमेंड टू डू दोस वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन दैट दरकार नहीं सर आमे ऑलरेडी मैथ रे बहुत वीक तेणु मु आपण पछरे पई चाहेली आपण मैथ रे वीक आपण भाबुछन्ती आज्ञा जे आपण सीजीएल लेवल रो मैथमेटिक्स एबे प्रिपेयर ही परिबे नाइ सर तो आपण जानछन्ती ऑलरेडी आंसर आपण कोन सर करियर अछि सर बुझि पारले आज्ञा सर ओके थैंक यू सर यू आर मोस्ट वेलकम श्रद्धा यू हैव ए क्वेश्चन Shraddha, do you have a question? Guys, we should, thank my friends who are behind the screens. I think now they are 4 and they have tried to unmute many of you. समस्त को अनम्यूट करवा गोटे सेशन भितर 500 जन अच्छा 500 थिले 5 जन थिले बर्तमान किछि कमी गलेनी किंतु समस्त को अनम्यूट करवा आउ एंश्योर करवा जे दे गेट ए वॉइस इज नॉट ए स्मॉल थिंग सो आई रियली गिव लॉट ऑफ माय एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड टू देम सेतिकी समय तो माने फोन रे माने फिंगर को जति थर से माने टैप करथिबे सेतिकी थर वोट देले जाने एमएलए जीति जियो anyway that jokes apart we will take next question Kalinga putra you have a question RS Agrawal ro mathematics और reasoning book ru practice कले चलिबो तो yes निश्चय चलिबो प्रशांत polynomial okay एटा है सॉरी गला ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री इंपोर्टेंट कि नाही से पोर्शन टा जदि आपण 10th लेवल रो सारी परिबे ताले बहुत भलो जदि आपण पर समय अछि तापरे शुभम यू हैव ए क्वेश्चन ओके अविनाश महांती यू हैव ए क्वेश्चन ओके Mrutyunjay Das to read computer for ASO examination. I think you will get adequate amount of time after you have appeared the examination. Is it computer test or computer? General studies रे computer रे गोटे दिरा question आसी पारे very simple. I think सेति पई किछि special education दरकार नै कि special learning दरकार नै. Subhasmita, you have a question? Subhasmita, you can look at your screen, unmute yourself and speak. Okay. Asutosh. Sir, I have a question, sir. Okay. Please.
Hello, sir. Yes, please. Am I audible, sir? Yes. Sir, ମୁଁ anonymously question practice କରୁଛି but କୌଣସି test series join କରିନି. sir ମୁଁ SSC ପାଇଁ preparation କରୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରୁ question practice କଲେ sir ହେଇପାରିବ କି? ସେଇଥିରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ କୋଉଥିରୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ରହିଗଲି ମୁଁ ଚାଟ୍ ପଢୁଥିଲି। sir already ମୁଁ SSC CGL ପାଇଁ preparation କରୁଛି ତ ମୁଁ SSC ର mathematics ହଉ କି reasoning ହଉ କି English ସେଇ question practice କରୁଛି but ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଯାକେ କୌଣସି ବି test series join କରିନି। ମୁଁ anonymously question practice କରୁଛି ତ sir ସେଇଟା better ହବ କି ୟା କୌଣସି test series join କଲେ better ହବ sir? Test series is not a requirement. Test series ଟା ଗୋଟେ authentic requirement ନୁହେଁ. Test series is the kind of ଏଟା ଗୋଟେ process ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଆମର ability କୁ test କରୁ before the examination. ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାହାଠାରୁ test series ର question ଆଣି solve କରିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। sir problem ହଉଛି sir one question sir more. sir problem ହଉଛି କି sir test series ରେ compilation ଦଉଛି କି syllabus ଅନୁସାରେ ଯୋଉ mention କରୁଛି କି 100 question ହଉ କି 15 question ହଉ mention କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ SSC ର question series follow କଲେ ମତେ 2ଟି 3ଟି set ଦବାକୁ ପଡୁଛି ସେଇଟା sir better ହବ କି sir question set ଦେଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓହୋ ଆପଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଆପଣ ଏ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଟାକୁ ମାନେ ସେ proportion ରେ ଦେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ ମାନେ it is like making equivalent of ASO test series ଆପଣ ସେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ରିଲେଟିଭ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେ ASO ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଆଉ ମାନେ SSC ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ proportion ରେ ଆପଣ କଲେ ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ୱରିଡ ହୁଅନ୍ତୁନି ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ ତାର 3ଟା ସେଟ୍ କଲେ ହିଁ ୟାର ଗୋଟେ ସେଟ୍ ହବ କି ନ ହବ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା sir ଆପଣ ଖାଲି ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ ଟାଇମ ଯେ ମୁଁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି 30ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ସମୟରେ ସଲ୍ଭ କଲି ନା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲେ କଥା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସବୁ ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋର୍ସନ ଆମେ ଭାବୁ ନହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ଥିଲା କହିଲେ? sir ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସାହୁ sir ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ପଚାରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ବେଳୁ କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ ମିଳେନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଇ ୱିଶ କି ଆପଣ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିୟର କରିବେ ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଯାଏ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏକ୍ସାମ ଦଉନାହାନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଦଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ବି ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଯିବେ ତାହେଲେ ସେଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ସପିରେସନ ହବ। ନାଇଁ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ NTPC ପାଇଁ ତ NTPC କ୍ଲିୟର ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଦବାକୁ ପଡୁଛି ତ ସାଥେ ସାଥେ ଆକୁ ବି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ପଚାରିଲେ ହେଇକି ତ ମୁଁ ସାର୍ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିଲି କି ଏକ୍ସାମ ଲାଷ୍ଟ 2 month ୟା 1.5 month ଥିବ ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଟିକେ that's a good decision ଯଦି ଆପଣ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯୋଉଟା ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ but I'm very proud of your struggle ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି? yes sir ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଉ। thank you sir ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ हेलो सर ମୋ क्वेश्चन ଟା ରହିଗଲା ଆଶୁତୋଷ କହୁଥିଲି। ହଁ ଆଶୁତୋଷ ପ୍ଲିଜ सर मोर आलजेब्रा को नेकी क्वेश्चन टा थिला हमरो आलजेब्रा रे चारटा टॉपिक रहउची फंक्शंस इनइक्वालिटी लॉगरिथम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आमे खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन टा पढिबु ना सब टॉपिक गुडा को पढिबु पडिबो? ना आपण 1 डिग्री माने पॉलिनोमियल पढंतु क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढंतु हैला 3 डिग्री रो भी पचार दे पारे आई डू नॉट नो किसी यदि पचारिबो कि न पचारिबो आमे कहि परिबानी तेनु आपण एतिकी पढंतु लॉगरिथम आसीबो कि नाही आपण यदि प्रश्न पचारिबे ताले म आपन निश्चित भाबे उत्तर देबी आपण पढी जांतु बुझछन ना नहीं आपण यदि मते पब्लिक फोरम रे पचारिबे जे मु एटा पढिबी म आपन को मना करी पढिया पे बुझि परछन त किंतु से प्रश्न जेतु आसीनी we do not know if you know OPSC will ask that question जेतु आपण को मन रे आछी मु पढिबी ना नहीं आपण पढिया दरकार आज्ञा बुझि परले आज्ञा हां यस
थैंक यू I do सर। not want to say no कि ଆପଣ ପଢନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଯଦି ଲଗାରିଦମ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନ ଲଗାରିଦମ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ I do not think it's a promising area, but maybe OPSC ପଚାରି ଦେଇପାରେ। Okay, थैंक यू सर। all right, previous session upload କରିବା, ଠିକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଥର କହିଲେ ତ ମୋର ଏମିତି ଡିଜାୟାର ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଇଟ ୱିଲ୍ ଗନ୍ ୱିଥ ଦ ୱିଣ୍ଡ, ଯେମିତି କହନ୍ତିନି ମାନେ ପବନ ସହିତ ପଳେଇବ କଥାଟା, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଯାହା କହିଦେଲି ସେଟା ବାସ୍ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ, ନହେଲେ ହଜିଯିବ, କିନ୍ତୁ you all are so adamant you want to listen to the previous sessions. I cannot say no to so many people, ସେଥିପାଇଁ definitely it will be uploaded. So I will try to upload all the sessions that I have taken and I will be taking in the future. हेलो So Priyanka, you have a question, please ask. सर मो क्वेश्चन टा रही गला। हेलो हेलो Okay, Prashant, you have a question? सर Prashant. हेलो No, sir, it is already covered. Very good, thank you. टा रही गला सर। जने पचारुଛନ୍ତି कि 10-15टा क्वेश्चन कला परे स्पीड टा डिक्रीज होउची एंड बेसी नर्वस लागुची, तो आमे कोन करि परिबा? ए प्रश्नटा को आमे आगो सेशन रे नबा, जोथरे कि आमे मिसलेनियस जिंस डिस्कस करिया को जाउचे। मु आपन को रिक्वेस्ट करिवि जे आपन से सेशन रे भी ए प्रश्नटा को पचारंतु। राजीव राउत, आपन को गोटे प्रश्न अछि, पचारंतु। राजीव राउत, ओके, सर यस प्लीज। सर प्रीवियस क्वेश्चन टा मोर थिला। हां यस सर मु कहली कि माने अटेम्प्ट कला बळे 20-30 नंबर पाखा पाखी पहुंचला बळे माइंड टा स्लो हो जाए, लागे कि एबे मु राउंडिंग कर देबी नेक्स्ट पुणी करिवि, तो एथिरे टिके कंफ्यूजन होए कि पुणी राउंडिंग करिवि ना पुणी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबि ना एकथरा 10टा करिके तापरे राउंडिंग करिवि, एमती होए टिके। अच्छा, सबु कंफ्यूजन टा हमर लास्ट सेशन रे क्लियर हबो। हमें राउंडिंग पाई एटा को डिस्कस करिवा जे केमिति हमें एक्चुअली राउंडिंग करि परिवा, एंड तार स्ट्रेटजी में भी टिके टिके डिफर भी करि पारे अलग अलग सब्जेक्ट को नेकी, सेटा को हम एक्सटेंसिवली डिस्कस करिवा। ओके, नाउ आई विल बी टेकिंग हेलो ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। हेलो ओके सर, ठीक हेलो आपण मने पचारि नेक्स्ट सेशन रे पचारि। हेलो हेलो तापरे किंग राजीव राउत, लिपिका स्वाई एंड हेलो रंजन को प्रश्नटा मु उत्तर दे सारलिनी। हां कोन यस हेलो हेलो, नो यू आर नॉट ऑडिबल, सॉरी। हेलो सर हेलो सर Prashant, you have a question? I think now the session is open. Anyone can come in and ask your question. ଆପଣଙ୍କର हेलो ଯଦି सर କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। हेलो सर सर मु अनिल कहतली। ମୋର ଗୋଟେ क्वेश्चन थिला ए मैथ रे। हेलो ପଚାରନ୍ତୁ। ମୋର सर हमर जो प्रोबेबिलिटी या जो हमर स्टैटिस्टिक्स मु एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी का है 10th लेवल रो आछी। मते कोन सर जो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स प्लस 2 लेवल माने पढिया पडियो ना से जो एनसीईआरटी रो 10th लेवल पढिले सफिशिएंट प्रोबेबिलिटी एंड ଦେଖନ୍ତୁ स्टैटिस्टिक्स। ଆମେ ଅଲରେଡି ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ଆଉ ଆ ଉପରେ ଜଣେ କ୍ରସ୍ କ୍वेଶ୍ଚନ ବି କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି କ୍वेଶ୍ଚନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି 10th ଲେଭେଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରେ ହଉନି, ତ ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ର ପ୍ରିଭିୟସ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୁକ୍ ଟା କହିଲି ଆପଣ ସେଥିରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ସେତିକି ସରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି କି 10th ଲେଭେଲ ର କନସେପ୍ଟ ରେ କିଛି କ୍वेଶ୍ଚନ ସଲ୍ଭ ହଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲସ 2 ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଟିକେ।
स्टैंडर्ड डेविएशन रो किछि क्वेश्चन अछि जोटा कि 10th लेवल रो एबव लेवल रो पचारिबे और इल्स प्रोबेबिलिटी पे आपनको 10th लेवल सफिशिएंट। हेलो सर। हेलो यस have प्लीज। some questions sir. यस प्लीज। Sir ମୁଁ already RD ଶର୍ମା ସାରି ଦେଇଛି କ୍ଲାସ୍ 10 ଆଉ 9 ର ତ ଆଉ କିଛି ବୁକ୍ sir suggest କରିପାରିବେ? ନା ଆଉ କିଛି କରିବା ଦରକାର ଆପଣ आरडी समय साथ दिचंती? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ sir ଯେହେତୁ ମୁଁ sir କ୍ଲାସ୍ 10 ପିଲାକୁ ଟ୍ୟୁସନ କରେ ନା ତ RD ଶର୍ମା ଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା। अच्छा ओके वेरी गुड। तो आपनका प्रश्न कोन बर्तन आउ किछि करिया को पड़िबो की? sir ହଁ 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 ନା ସେଇ आपनकर ବହିଟାକୁ प्रश्न सब ବାରମ୍ବାର ହେଇ କରିବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ହଁ ହଁ ପ୍ରାୟ आपण ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ। आपण टेस्ट ଏଇ सीरीज किछि ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଟା करछन? ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି। ହଁ ବାଣିକରେ आपण ଦେଇଥିଲି। अच्छा तो आपण टेस्ट सीरीज रो क्वेश्चन सॉल्व करंतु जहा पढिचन सेटा को रिवीजन करंतु आपनकर फार्मूला गुडा को ଆଜ୍ଞା अपडेट ଆଜ୍ଞା रखंतु रीजनिंग प्रैक्टिस करंतु ଆଜ୍ଞା 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 दैट वुड बी ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା सफिशिएंट। ନା ସାର୍ ରିଜନିଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏସଏସସି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ରିଜନିଂ ଟା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହେଁ ପାର୍ଟଟା ଟାସ୍କ। ମତେ ସେ ଟିକେ ମାନେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଟା ଆସୁଛି ବେଳେ ବେଳେ ସାର୍ ତାକୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିବାଟା ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ। मु जो बुक रो कहली सॉल्व करे पे प्रोबेबिलिटी ନା आपण ସାର୍ सेठी ମୁଁ करंतु। ଲେଟ ରେ ଜଏନ କଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗ୍ରୁପ ରେ ଆପଣ ଚାଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଜଏନ କରିଛି। ओके सो ତ କାଇଣ୍ଡଲି ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ବୁକ୍ ଟା? no I will not share at this moment. I want you to listen to the uploaded video. ସାର୍ କୋଉଠି ଅପଲୋଡେଡ ହବ ଏଟା? एटा सिनेप्स एकेडमी रो YouTube चैनल रे अपलोड हबो आपण सेठी देखि परिबे। सो वन मोमेंट आई कैन रिपीट अगेन व्हिच चैनल्स? सेटा आपनको मिली जिवो एथिरे डिस्क्रिप्शन रे मु शेयर कर देबी तार लिंक आपण सेटा को देखि परिबे। why I answered you this is because I do not think this is wise or maybe someone should just pop up and say कि मु एटा सुनि पार नथली मु लेट रे जॉइन करली आ आपण मते एटा कहंतु। ओके 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 सर ଗୋଟେ पर्सनल ଟିକେ क्वेश्चन अछि सर आपण बालेश्वर रे एबे रहउचंती की? यस मु बालेश्वर अछि। ओहो मु सेदिन देखिथिली आपनको ना ସେଇଥିପାଇଁ। अच्छा ओके को जगह रे आपण देखथिले? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି କଲେକ୍ଟରେଟ ସାମ୍ନା ଯୋଉ କଚେରୀ ରୋଡ କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ସେଇଠି ଦେଖିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ओहो अच्छा अच्छा ओके ऑल राइट ठीक अछि मु एबे कलेक्टरेट रे ही अछि बालेश्वर रे एज ହଁ ए ट्रेनिंग रिजर्व ऑफिसर एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एंड सेठी चलची वर्तमान मोर ट्रेनिंग। यस ठीक अछि ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ तो ଦେଖିଥିଲି आपण ମୁଁ ଡାଉଟ ରହିଲି ମୁନି ଏଇ ସେଇ ସାର୍ ତ ଯିଏ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଅଲଗା। ସରି और ସାର୍। मे भी आपण आउ का को देखथिले। ନା 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 ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବୋଲେରରେ ମାନେ ବସିଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ हां ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଠିକ ଥିବି हां ବୋଲି मु ଆଉ। ताहले ठीक ताहले मु ही ऑफिस व्हीकल रे बसथिली। ଆଜ୍ଞା ठीक ଆଜ୍ଞା अछि हाँ तो मु आपनको कोन कहबे ପାଇଁ चाहूची आपण लेट रे जॉइन करले एंड यू आस्क्ड मी कि मु लेट रे जॉइन करली सेति में मु सुनि ଆଜ୍ଞା पारिनी। ଆଜ୍ଞା आपण ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା कमेंट्स भी फॉलो करंतु आई थिंक दैट हैज बीन डिस्कस्ड सो मेनी टाइम्स। बहुत ओके कमेंट्स रे ओके बहुत ओके थोड़ा पिला माने भी कहि सरलेनी जे एई बहिरु करिवार अछि आपण से बहिरु प्रोबेबिलिटी ओके करि ओके परिबे। ओके 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 थैंक ऑल यू सर। राइट यू आर मोस्ट वेलकम। तापरे आउ कि अछंती पचारि परिबे जदि किसी प्रश्न अछि और वी विल रैप अप। हेलो सर सर ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏରିଥମେଟିକ ପାର୍ଟଟାର ୱେଟେଜ ଟା ମୁଁ ଦେଖିଲିନି ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ ତିନିଟା ଯୋଉ ଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ଏତେଟା ନାହିଁ। फिर भी जेहेतु आमे अनप्रेडिक्टेबल କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆସିବନି ଏତେ फिर भी हमको टिके भी जहाँ ले प्रिपरेशन अधिका କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏତେ ଅନପ୍ରେडिक्टेबल ଲେवल ଠିକ ନୁହେଁ କାରଣ ଏକ୍ଜାମ ଯିଏ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ଯୋଉ ବଡିଜ ସେ ମେ ବି କିଛି ବି क्वेश्चन କରିପାରେ ତେଣୁ ଏରିଥମେଟିକ ପାର୍ଟ ଟା ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍ ନା ତାକୁ ଟିକେ ନେଗଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଆଡଭାନ୍ସ ପାର୍ଟ ଟାକୁ ଟିକେ फोकस କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଏରିଥମେଟିକ କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଅଲଗା ମାନେ ନେଗଲେକ୍ଟ ନୁହେଁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏରିଥମେଟିକ ଟା ଅଲରେଡି ପଢି ଆସୁଛେ ସେଇ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଲାଇନ ରେ ଆପଣଙ୍କର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଏରିଥମେଟିକ କୁ ଲେସ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକି ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ ପଢି ପାରିବା କି ଏହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ? ନା ସେଇ ମ୍ୟାଥ ରେ ଯୋଉ ଆଡଭାନ୍ସ ଚାପ୍ଟର ଆସୁଛି ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନାଲିସିସ ରୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତ ତାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା ନା ଏରିଥମେଟିକ ଟାକୁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦବା?
ଆପଣଙ୍କୁ arithmetic ବି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ନା So ନା ସାର୍ your ମୁଁ ସେ answer କଥା is କହୁନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପଢିବିନି, ମୁଁ ଏରିଥମେଟିକ୍ ପଢିବି ଡେଫିନେଟଲି, କାହିଁକିନା କିଛି ଜିନିଷ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ ନେଇକି ଯାଇ ହବନି ଆମକୁ, ଯେହେତୁ ରିସ୍କ ନେଇ ହବନି କିଛି ବି। ଏବେ ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ ବି ରଖିବା ଦରକାର। ସପୋଜ ଏରିଥମେଟିକ୍ ୱେଟ ଟେଷ୍ଟ ଟା ବଢାଇ ଦବ, ସେ 25-30 ମାର୍କ ଆସିଯିବ, ମେ ବି ଏଥିରୁ କମେଇ ଦେଇ। ମୋ କଥାଟା ସାର୍ ଏରିଥମେଟିକ୍ କୁ ଆମେ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦଉଛେ ଧର ଆଡଭାନ୍ସ ଟାକୁ, ଏରିଥମେଟିକ୍ କୁ ସେତିକି ଦବା ନା ଟିକେ ତାଠୁ ଲେସ୍ ଦବା? I think you answered your own question. So you can read that and whatever importance you want to give, you can give. But I would suggest Okay not to sir. leave anything. Okay. Okay. Thank you. I felt the answer contained in your own question. Anyone else? हेलो सर सर ମୁଁ ଋତିକ କହୁଥିଲି ସାର୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏକ୍ଜାମ ରେ ମ୍ୟାଥ ଆଉ ରିଜନିଂ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଲେବୁଲ କେମିତି ଥିଲା ଆଉ ତାର ଟାଇମିଂ ଯେମିତି 1.5 ଆୱାର, ତ ଏବେ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ର ଲେବୁଲ ଟିକେ ବଢିବ ନା ସେମିତି ରହିବ? ଆମର ଟାଇମିଂ ସର୍ଟେଜ ବି ରହୁଛି, ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲେଭେଲ ଏଇ ବର୍ଷ କଣ ରହିବ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ ନା ସେଇ ଭଳିଆ ଲେବୁଲ ରହିବ? I think nobody knows this. এটা কাহাକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମାନେ ଟାଇମିଂ ଦେଖିଲେ 1.5 ଆୱାର ରେ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆଉ ରିଜନିଂ ଯେମିତି ଟାଇମ କନଜ୍ୟୁମିଂ ଥିଲା, ତ ମାନେ ଗେସ୍ କରିପାରିବା ଯେ ସେମିତି ହିଁ ଲେବୁଲ ରହିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯେମିତି ଥିଲା? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ତ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି, ବଟ୍ ଲେଟ୍ସ ନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଇଜି ଆସିବ କି ଟଫ୍ ଆସିବନି, ସେମିତି ବି ନ ହେଇପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ହଁ। And we cannot complain also कि हमको 90 minutes काहेंगे मिलुची। Okay. Hello. Anyone else? ଆଉ କିଛି Hello. question ଅଛି କାହାର? Hello. Yes. Hello. Yes, please. sir. ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। May I audible sir? Yes, you are very much audible. Shubham, please say. Sir ମୁଁ ଶୁଭମ କହୁଥିଲି। ସାର୍ ମୁଁ ମ୍ୟାଥରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ୱିକ୍ ଅଛି, ସୋ ମ୍ୟାଥକୁ ମୁଁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଅଲଗା କିଛି ସବଜେକ୍ଟରେ ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବି କି? ମୋର ଜିଏସ୍ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶ ବି ହଉଛି, ବଟ୍ ମ୍ୟାଥରେ ବହୁତ ମୁଁ ୱିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି, ସୋ ମ୍ୟାଥରେ ଏଠି ଟଚ୍ ନାହିଁ। I think engineering is all about mathematics. How can you be an ନା ହଁ engineer ଠିକ ଅଛି without? Okay, no problem. Let me answer your question. No, you cannot do that. Okay, sir. Mathematics भी पढ़ेगा पड़ेगा। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସାର୍ ବହୁତ ଦରକାର ନା ମ୍ୟାଥରେ ସାର୍, ବହୁତ ଟାଇମ ବି ପଳଉଛି ମ୍ୟାଥରେ। ନାଇଁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥ ଟିକେ ଡେଭଲପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ବଢାନ୍ତୁ ପାଠ ପଢାର, ଅଲଗା ସବଜେକ୍ଟ କୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ନ କରିକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Yeah, most welcome. Acha, anyone else? All right. I think we have come to the end of this session. To summarize in brief, mathematics is going to be one of the critical subject when it comes to managing time, because 100 questions you will be left with only 90 minutes and we have to answer them without losing our cool. We have to see all the questions. Mathematics ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମକୁ ଡେଫିନେଟଲି ଆଭଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଯେ we have, yes madam, have some water and take rest please. Who is there? This is a student here. All right, thank you for your kind words. I will take some water when I need, and I'm ending this session, so it's all right. Thank you very much. Okay, thank you, welcome. So what I wanted to say कि mathematics is a subject in which we have to not only be careful about our timing but also our concept understanding. Mathematics ର concept एते difficult ଆସିବନି
एसएससी लेवल रो कि हमको सीजीएल लेवल रो प्रिपरेशन दरकार नहीं, बट वी हैव टू प्रिपेयर एडिक्वेट एनफ so that we do our very best, attend maximum number of questions and score 70 or 75 plus marks जोटा कि आमे आनी परिबा. And I also spoke कि केमिति हम पई रीजनिंग टा बहुत मार्क फेचिंग हे पारे if it is prepared well. So that's how we have summarized, took the session. That is the summary of this session. आपण माने जो दीटा बुक मु आपन को सजेस्ट करली हेलो आपण सर सेटा करि परिबे. Yes madam, please कोंतो. हेलो Yes please. सर आपण नेक्स्ट सर क्वेश्चन क्वेरी पचारि परिबे एबे. हाँ आपण पचारंतो. सेट में गोटे रिक्वेस्ट करिवे थिला सर. हाँ कोंतो. सर एज ए वर्किंग एस्पिरेंट हमर टाइम मैनेजमेंट केमती करबा. आ सर आजिकली कंपटीशन एते बढ़ी गलानी, समस्ते माने गोटे पोस्ट पय हमें एते रेस करजे, तो सेही प्रेशर टा रहउची जे एते कंपटीशन एते भलो पढुचंदी, समस्ते प्रैक्टिस करूचंदी, तो माने गोटे मोरल डाउन ही जाउची, तो सेही पय हमें केमती बैलेंस करबा निजको. Okay. So I will take your question in the coming session. Last session रे आमे विषय रे extensively discuss करिबा. Thank you for putting this question. आउ वर्किंग एस्पिरेंट बहुत अछंती, आपण एका नुहंती, तेणु डेफिनेटली ये तो बनता है कि सेमानंकर जो क्वेरी अच्छी रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट दैट शुड बी एड्रेस्ड. थैंक यू फॉर पुटिंग दिस. आई विल डेफिनेटली कीप इन माइंड कि से दिन आमे एक प्रश्नटा को डिस्कस करिबा. ओके. हेलो सर नमस्कार. हाँ कोंतो. सर जो एनसीईआरटी आपण कहले सेटा 6 रु आमे करबो ना 8 9 10 11 12 कले हे जिवो. आपण 10th स्टैंडर्ड रा करंतो, दशम श्रेणी रा ओनली 10th. यस ठीक है सर. थैंक यू सर. एनीवन एल्स आउ किछि प्रश्न अछि कारो? All right. Can I now request everyone not to interrupt me when I wrap up the session? जदि आपनकर किछि प्रश्न अछि आपण पचारंतु, or else when I will start wrapping up the session, I want all of you to kindly be maybe आपण मझे interrupt जदि न करिवे, then we can wrap up the session in a very positive note. कार किछि प्रश्न अछि जदि पचारंतु, नहले मु सेशन टा रैप करिवे. हेलो यस पचारंतु. सर आपण कहले जे इंग्लिश और रीजनिंग पाए बोली एसएससी रो सीजीएल लेवल रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन माने प्रैक्टिस करिया पई, किंतु मैथमेटिक्स रो सर मना कले, माने यार कारणटा. ओके. हमरो यार रीजन एक्सप्लोर करिया पई त हम पाखरे वर्तमान बेसी समय नाही, किंतु मैं एटा कहि परिबी जे मैथमेटिक्स रो जो लेवल अछि प्रश्न रो, सेति पे आपण एसएससी सीजीएल भीतर जदि पसिबे ताले आपण को अननेसेसरीली आपण कॉन्फिडेंस लूज करबे. आपण को लागियो जे बहुत एम्ति जिंस अछि जोडा मु जानिनी, बहुत एम्ति प्रश्न अछि प्रोबेबली मो द्वारा होउनी, तो सेमती गोटे अंडर कॉन्फिडेंस रो लेवल को आपण एंट्री करंतु मु चाहेनी. सेति पे म आपण गोटे सिंपल बुक कहली आउ तादरे माने अल्प प्रश्न अछि जोडा कि आपण करि कि रिपीटेडली रिवाइज करि कि आपण कॉन्फिडेंट फील करि परिबे जे मैथमेटिक्स मु करिछि आ मु जाई कि एग्जाम रे फॉलो करि परिबे. कौन लाभ अच्छी जदि आप 2टा चैप्टर कंप्लीट करेंगे 500 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल रो प्रीवियस क्वेश्चन जदि आप करेंगे गोटे गोटे चैप्टर रे 300-400 क्वेश्चन अच्छी आपनकर 4टा चैप्टर रे आपनकर एएसओ एग्जाम आसी आपनकर डोर नॉक करिवो किछि फायदा हबनी. मु सेति पई ए जिंसटा मेंशन करली जे यू डोंट हैव टू प्रिपेयर काइंड ऑफ ओवर प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, rather become above average in all the subjects rather than becoming excellent in one subject and maybe below average in others. We have to clear the exam, not master any particular subject to be specific. That is the reason why. सर काइंडली आउ थर कहबे से YouTube चैनल टा नाम कोन जोंथरे अपलोड करबे आपन? सेटार लिंक डिस्क्रिप्शन रे माने चैनल रे मु दे देबी. आउ बहुत फ्रेंड्स हमर ऑलरेडी सेटा को पोस्ट कर सारलेनी कमेंट रे, आपन देखि परिबे. Okay, may I now wrap the session if you all allow me?
ଆଉ ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ when I start wrapping up, I would want all of you not to interrupt. All right. So now we are at the end of our session. This was the 5th session that we took in a row to cover all the small little things about ASO syllabus. Thank you so much indeed for being so patient, and you have been listening to me. It's close to 2 hours. तो ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ସେଥିପାଇଁ my apologies, but it is incredible to have all of you here and interact with all of you, taking questions and sharing viewpoints about the examination that is very, very important for you and that is about to, done at your door. I'm extremely happy that I could be a part of your journey in this session, in these 5 sessions, and a part of your covering the syllabus. I do not know whether the points that I shared will be anyway useful to you or not, but I can tell I know one thing, that I have shared them with utmost sincerity and with a heart that all of you come out with flying colors from this examination. So once again, I would like to tell you that the exam will not only test your ability to solve questions, but also it will test your patience, your calm, your cool, and your ability to deal with the stress in the exam environment or in the multiple shifts in which the exam will commence. So please be warriors, my friends. Please try to develop your wings in these 2 to 3 months that is remaining, so that you can really fly. You can really take a very nice flight in those few hours of the examination, and it will be my sincere wish and prayer that you all of you come out victorious from this battle. And when you land in secretariat, you please let me know once at least that you really could do this or maybe achieve your dream. Thank you so much once again. I will meet all of you in the 6th and final session of this series of lectures that is titled How to Champion the OPSC ASO Examination. It has been really a pleasure amidst all my busy schedules to interact with all of you. Thank you so much once again. Good night, everyone. Good night, sir.